टुकेल पिला लोग किछि नहीं सोरपो तुम्हें क्या कथा का वार्ता लगी एतकी राती जेन डाकी धन मते खुला खुली करी कहि दियो बोलु छे आओ सका खुला खुली करी को सब खोल छी 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 होय गो मामू हे तुम के ड्रेस खुलो बनी के जानी चबले कोई पको पई चबले खाई पको लाजा लाजा नहीं हो जाना कहबो दिल खुली करी कहो बनी यार तुम के ड्रेस खुलो बनी के मोजे ड्रेस खुल बोला का रे बोलती तुम्हें कहंता को सब सखा हां हे दुती बुढ़ा बुढ़ी रो जे मते कहबार लगी लाजे लाजा काना के हो तू खराब भाव से जे बुझबा के ये बुआ दूती के मैं जनता कथा कहि न त टिके खराब नहीं भा पारबो सत्य बेला कहि दमा से हां हां हे काना कहमी तब से कथा ए मासे छुआ बेलर कथा के होयगो ती सुन तार रे मोर मां केभर कथा ई तापरे जानी पार बेले केन कथा बोलछो जे हे काना कहमी तब से कथा गो दुती का घारी है उछे मोर मोथा लोड़ी देमी कानी देमी बेबेले जबु तुम ओजा আমি চটকন দে নি জানবা स्যার रंजीत के गाल जाते सर कमे रंजीत ता अंता करू जे बसरा करू जी क्या से नाती नाती इसे दुती के डाकी जे ताके फुरता सुरता करू जे राधा घर के किबा ने बोली जे तू ताके फिर बेटी के साड़ी तू बेटाड़ी नहीं दबू तोर बुआ सत्री करबू हतार गोड़ गुडे के हाथ के भांगला तू एदिन हॉस्पिटल के नेबू हंता कले हंती हंती आके पेरे देमी हां ते आंख के पैर रे दबा पड़े आगो दुती तुम तार पास के नहीं जबो तार माइन काम नहीं देबा नहीं पागल है आ मामन लिया ती तोरे मेरिया सिकौ छु भगवान में धर्मा पुरुष रे मां मु जेते बुढ़ा बुढ़ी बेले का भात नहीं खाबा ए 5 वर्षा जाके 2 वर्षा खोचे नियर पत्रा निजा उठबी न तुम उठा ले जाके आगो दूती ती भात खाऊ छुता नहीं तुम खाली रोटी खोजे दी मोर चुटी होचे हमर टके न लागू छे मोय जे बूढ़ी हेला जे छाड़ी देला का रे बोलू छी 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 ए जन दिनु देखी छे गो झुमुरा नहीं लागे ओए जे बरचप दे देले कि फेविक्विक देले तो चप को लटकी भास के सुई पड़बो ओठा ओठान में फेविकॉल ओठान में ये अनिल के रखो तार पैंट के दाम क्या पिनी चार बेल के अंदर ये आंखों में पिनी जे पैंट के ठोके रखो अनिल के जन दिनु देखी छे गो झुमुरा नहीं लागे इहते हते करी सो तार कथा गो दुती का घारी है ए का कुछ मुर्गादी दिख रही आती का हला का कुछ इरा गोंदा जो जे कोई निके को पोड़ा पोड़ा जन दिनु देखी छे गो झुमुरा नहीं लागे हते हते करी है तार कथा गो दुती का घारी है उछे मोर मोथा कारा कहमी तो पूछते कथा गो दुती का घारी है उछे मोर मोथा आगो दुती हे गुरी चार चार फुट की बांगिरी टाका हर घर रो भुआ से আমি আখন মই কইছনি কাঞ্জি সে পিলা যাতে স্যার মতে দেখলে মোর সতী ঘাটের কথা কহবা বলছনি আতে স্যার দেখো মোর কথা या मोर सती घाटर कथा कहू छे सती घाटेर কথা কাঞ্জি अरे माती लास्ट तक सुनले सिना जानबू बेले फल कर कहतन कर सुनबी आज गला बारा बजे गो सजनी हे आनी जे थिला पायन हेनता हलेडा मुनी सेरा से मोर बड़खा नानी हां दे तार बरखा मोर नानी हेटा तुम नानी ओए तो नानी बोले तू मोर साली है बुहंता आगो ते मोर डेढ़ सास तू तुम पर मेरे हम तो पिला न कथा होते हैं डर साथ बोलते जे गुरी चार चार फुट की बांगिरी टाका हर घर रो भुआ से आज गला बारा बजे गो सजनी आनी जे थिला हां ओ सखा बुआई छी देले गड़गड़ी देले त बुआ पारी नहीं होइनो हां दूती तो सुतोर हे गला मथर सुतोर हे गला होए होए अभ्यास करे देचन हे गुलारा पोहेरी तारटा भांग चाली गुलारा पोहेरी ओटा भांग चाली मूल की हंसी हंसी कैसी कथा गो दुती का घारी है उछे मोर मोथा काना कहे मी तम खुसे कथा गो दुती का घारी है उछे मोर
बुझने मत भल करे बुझे दियो देखुछ फिर भी नहीं बुझे परबार तार बुझी नहीं पारबा ओह अन जतन करी कह ना गो ओहो आगो सजानी ओ मुई तुमको काथि लगी राखि जानि छ नै त धन तुमे गपपर मो राधा माई घर के जीव होय मो राधा माई के कहब तुमर भंजा तुमको जैन जिनु देखि छन देख पिला खायबा नै पीबा नै सुइबा नै किछि नै झुरी झुरी गुरी सुखी काटी गले न तुमे जनतार भी चला पड़े बाबू के देखि के आसबो हां हां अरे बाबू के देखै छरा ज्वर होतला जे फिर आगे बोला कि अस्पताल में पकै जे हेलेरिया है छे देखि होय गो मलेरिया की हेलेरिया मलेरिया बोलबू हां जनता भी गुरी ज्वर जे हो जे बाबू के तारा देखि के बोल के मोर माई के कह होय गो तुमे मलेरिया नहीं बोली जान छ हेलेरिया बोलछो तुमे फिर बोलतो जो मैं घर घर के जो हां हे हेलेरिया बोलछो मलेरिया नहीं जान जानबार ताली আর তোমার মেয়ে কেন দিলে তুমি কা করবো का करबा बिहन करबा का करबा পরে মেরিয়া होय दूती का बोले हे मोहन दूती का बोले हे मोहन क्यों दूती गुडा किलो आपण क्यों दूती गुडा किलो आपण ई दूती को तुमे करो क्यों मैन्य बेस्वास तेरी बोली के मोहनते जानिलार मते डाक देल बुझाए कह सभार बेणु धर गो बुझाए कह सभार की पहदवार कथा भी बोलो तो आमे तो पिला से चिन्हा नहीं की जना नहीं आर गपा परे गुटे अधे दुती नहीं न धर ए बुआ केते ना अछ आमे अछु अष्ट दुती आठटा दुती भीतर तुमे केन दुती के डाकिचो दुती के क्या मेन्योटा करसो मुई तो बेसवन भाजी नहीं से केनता करी जानले जे भाजी एंता काम करसे बोली आगो पहला मते केन देखिथिलो केन चिन्हिथिलो आर पहला दिने तमर मोर का का बोली कथा वार्ता हेतनान जदी कहे पाले जिमी तमर मै घर घर के दिहले नहीं हां दी बा केने तुमको देखी थिनी केने चिन्ही थिनी केनदार चिन्हा ना तमर साय मोर का भाव अछि हां आर पहला दिन जे भेट पड़ना का बोली कथा हेतनान जे कहे पाले जिमी बस के भेट पड़ी थिनु के का बोली कथा हेतु बुझे हेते सोर थी बाजे कहबो मोर तो मन अच्छे आर तमर जदी सोर नि न भेला तुम के हला में क्या भरोसा रे करबी हेला न सोर पूजा तू सोर नि पहुंचू के जाने हां जे नागो दुती ओ जदी कथा कहिला तुम मोर माई घर के जीव तो तमर माई घर के जीवार कथा मते नि पत्र न ढुलिया के पत्र मैं हेंता में हेजी ने सेना गो हां जवाब कले जवाब हो बेले हो नि बेले नि जदी गले दिन बेले लालटीन जाली देवार में हेजी ओधे बाट के गले मोर लालटीन पछली भेज देमी सत कथा रे पिला दुती के जे दुश्वा से भूती है मरी जीवन है हां 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 सत कथा आदि ए सुना गना गरी हीरा रंजित रे बंधु है का बोल सागर बंधु हे सुना गना गरी हीरा हे जहा पचारिलो जा पचारिलो जा पचारिलो जहा पचारिलो हे जहा पचारिलो कहूची परागो सुनो आगो ना गरी हीरा द्वापरर प्रथम भाग हे सुनो सुनो गो नारी बर मूर्धन आगो इंद्रकर संग मोर विवाद हेला गो सुनो आगो नागरीरा जेते बेले द्वापर जो प्रथम भाग चली सही समय समस्त गपपुर इंद्रंकर पूजा करूथिले जेते बेले मथुरा रे कृष्ण जन्म हेकरी गपपुर के जइछन गपपुर गोटे कृष्ण माया रचे देली कृष्ण का बोले जानि छ तुमे जन इंद्रंकर पूजा करूछ तुमको इंद्र काना करि देबा तुमे मोर पूजा करो तुमे जहा चाहबो जेंटा इच्छा करबो मु तुमको सटा करि देमी बोली करी कृष्ण गपपुर सारा समस्त को कहली जेते बेले कहि छनी कथा सेनु काना कोले जानि छ समस्त के इंद्रंकर पूजा छाड़ी कृष्णंकर पूजा करिछ अच्छा 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 जेते बेले इंद्रंकर पूजा छाड़ी कृष्णंकर पूजा करिछ कृष्ण आ इंद्रंकर झगड़ा हला झगड़ा बेले नहीं पर आके काना हेतला इंद्र का बेले जानि छ का बेले ए गोपवृंदा वनवासी केनता कृष्ण पसे के रखवा दे मिडी देखिनी बोले आ 7 दिन 7 रात तो खाली पानी वर्षा कर नागो ढुलिया मामू ए कथा सुनो जदि भी इंद्र 7 दिन 7 रात तक पानी वर्षा करे तो जहे देखो गोपपुर सारा सब आड़े जल स्थल हां सब आड़े जदि पान थला तो गोपपुर सारा गोपी माने पान भितरे केनता करू थनु ए बुआ सब आड़े पान हे गेला गोपी माने केनता करबे बोलछु जे तू
বুকাই মরি গলু তোকে যুথুন গে হে কথা তো পিলাকে পচরছে গো আগো জলরে ভাসি যাউছিল আগো ডাকিল হরি রক্ষা কর আসি রক্ষা কলি মুই তোতে ছয়লা গো শুণ আগো না গটি ঘিরা সেই জল মধ্যে সমস্তে ভাসি যাউছিল সেই সময় তুমি মতে ডাকিছিল হে হরি আই তোমার কথা মানি তোমার পূজা করু বলি আমকু ইন্দ্র দউছে মারি তুমি কেন অছ হে প্রভু আমার এই জীবটাকে রক্ষা কর বলি তুমি মতে ডাকিছিল হয়ে যে হেন্তা বলে আমি ডাকছি না জানো তারপরে তুমি কে কলো মুই সে সময় কানা কইছিলি সেই গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকি গই তোমার সমস্তଙ୍କୁ লুকাই গই তোমার জীবনটাকে আমি বচাইছিলি যদি গিরি গোবর্ধন পর্বত কে টেকলার আমার জীবন বচালো বহুত বঢ়িয়া কাম রে কলো হেলে গপ পরে যেতে গোপী থুনু সবু গোপী তোমার পাশে আইথুনু আর সবু গোপী মনকর ভিতর মুই কেনটা করছনি কই পারবো কেনটা করুছিল হয় আগো অর্ঘ্য ধরি ইহেলা বাহার আগো পন্হা পনা ছয়লা কলো আগো সেই দিনে তোতে চিনিলি পোরা গো শুন আগো নাগরি হীরা যেতেবেলে তোমার জীবনটাকে আমি রক্ষা কলি তুমি অর্ঘ্য থালি ধরিকি মতে বন্ধাপনা করে আসিছিল মুই তো তোমাকে কেবে দেখিনি থাই প্রথমরে সেই দিন তোমার মোর দেখা সাক্ষাৎ হইতিলা আউ সেই দিন যে হেতরে যেন দেখা সাক্ষাৎ হলা যেন হেতরে কা বলি কথা বার্তা হেতরান কহলা দেনা বলছে কা বলি কি কথা হইতিনা বলছে হয় হয় तुमको मुई कहितली का बोली आज तुम जल मध्य भासी जाऊल कि मरी जाऊल मोर ना धरिकी डाकल जे तुम जीवन के रक्षा कली जे आज तुम मत बंधापना कर ई काले कि जुगे जदि मते जे कने असुविधा किंबा मते कने विपद पड़बा तुम जनता मोर ना धरिकी डाकिथिला मुई भी एंता तुम ना धरिकी डाकमी तुमके जनता मैं साहाय्य करिछे तुम भी एंता मते साहाय्य करबल कि मुई तुमको कहिथि हेंता बोली कि कथा हेतना होय ठीक कथा भिलिया पिला आमे भाई पानी गुडी मोर थुन असुविधा न थिनु जे विपद पड़िथला जे तुमर ना धरि डाखन जे पर्वत के टेकलार जीवन पहुंचालो बस हटा पर आमे असुविधा रे थुन तुमर का असुविधा हेचे एते राती मते जेन डाकिचो भाई खाली तुमर असुविधा सर हमर असुविधा के भेनी होय आमे पानी टक पकाई जो थुन विपद रे पड़ी थुन तुमर का असुविधा हेचे कह आज भी मते भी हेंता असुविधा रे हला जे तुमके मी डाकिछे ए बुआ तोते का असुविधा हला मते का असुविधा हला होय मते आजी माझी गुडे असुविधा है हत्तर मोह मेरे डुमरा मोहा संसारे पिला खाली माझी भुका दुनिया नार कहनी न क्या पुराण थजे जे कहले न भालगो आगो जदी अबी ईश्वास हला हे ब्रह्म वही वर्तरे भोला मूर्ख भागीरथी गीत लेखिला गो सुनो आगो नागरी हीरा देखा काना हता तुम तो कहलो मते केन ने देखलो का बोली कथा हेतना केनतार चिन्हलो बोलो केनता ने कहलो टमाट पुना तुमा पर कहछ गो जेते बेले ए पर्वत के टेकलो और हमर जीवन पहुंचालो सेते बेले हेने भेट घाट पड़ी थना न बोलछो जदी गिरी गोवर्धन के पर्वत के टेकी थिलो केते दिन केते रात टेकी थिलो पर्वत रो ऊंचा के देथिला पर्वत रो लंबा के देथिला पर्वत रो चौड़ा के देथिला ना गढुलिया हां हां ए बाका से परिचय ताला गो मामू बाका से परिचय ताला बाका से परिचय ताला गो मामू बाका से परिचय ताला आमर सुनील भाई सौकी बाला सौकी बाला सौकी बाला आमर सुनील आज्ञा सौकी बाला सौकी बाला सौकी बाला ताको ठाने मोर रसी गला नुआ जनुआ सोराती केते दम गो केते दम धरी थिबा छाती आसुचे पैसेंजर गाड़ी आमे दुहे गो आमे दुहे सुनील संगे आमे दुहे जिमु गिड़ी गिड़ी आसुचे लरी मोटर है सुनील ड्राइवर लरी मोटर है रंजी ड्राइवर नुआ जन बन मालिका सुनील धरे देले केते टंका फुका संगे
सुनील धरे देले केते टंका नुआ जन बन बोल बिहा नहीं गो बिहा नहीं ठेंगवा थिले भल गुड़ी ने कोले किरिया सुनील फसी गले महालिया पैसा नहीं जन हे सुनील फसी गले महालिया गुड़ी ने कोले किरिया আমার সেই মিস্টার আই আমন কর দুঃখ জসু কো প্রাপথ বলান দেখবার হরি বলো তো বলে শিব সবারে মন খবলান দেখবার হরি বলো আহর পারে হরি বলো যদবি বি পর্বত টেকিছিল কেতে দিন কেতে রাত পর্বতর উঁচা কেতে থিলা পর্বতর তার চৌড়া কেতে থিলা পর্বতর লম্বা কেতে থিলা পর্বত তলে কেতে গিয়া থিলে কেতে দামুর থিলে কেতে লোক থিলে কেতে মেহাজি থিলে কেতে ষণ্ড থিলে এই কথা তো মতে কেতে সাপ ছিলে কেতে ব্যাং ছিলে কেতে কংকরা ছিলে কেতে মকরা ছিলে ভুলি ভুলি ককরা সে দুটি যেতে নেই কহবা তুই তো বেশি দেল নুন লগই ঠিক ইবা বলছন মামু কেনা নি কহমি এন্তা কে নি কহমি মামু ভাঞ্জি কেন সাপোর্ট নি করবে হ্যাঁ ককরা মকরা ভুলি না গো হেলা মামু ভাঞ্জির কথা মোটা জিয়ে কহলে আমি চলছি বলো হ্যাঁ আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুণ গসই যাহা পচারিল দেউছি কহি মো সঙ্গরে ইন্দ্র গর্ব করিলা গো গর্ব ভাঙিবার পাই কা কল আগো গোবর্ধন টেকি রখিথিলি সখী কেতে দিন কেতে রাত এ 7 দিন 7 রাতি দুতি সহি গো 7 দিন 7 রাতি বাম হস্তরে টেকি গোবর্ধন কু 62 কোটি নর নারীଙ୍କୁ হ্যাঁ হ্যাঁ 31 কোটি নর গো 31 কোটি নারী আচ্ছা আচ্ছা গাই 12 লক্ষ বলদ 90 হ্যাঁ বাছুরি 1200 ষণ্ড 60 গো গোবর্ধন তলে থিলে হয় এ বিষয় ততে বুঝাই কহিলি হ্যাঁ পুরাণ প্রমাণ ଅଛି দুতি সহি গো পুরাণ প্রমাণ ଅଛି যাদব গ্রন্থরে প্রমাণ ଅଛି গো লেখিদেলে নরোত্তম কে নরসিংহনে আগ যুগি মোরা গ্রাম আগ প্রাণ ধন আচ্ছা 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 এ রখু তাঙ্কু ভগবান দুতি সহিয়ে গীতকু কলে রঞ্চন আগো হেলা ইহালে কা টিকে টিকে বিশ্বাস লাগলা গো টিকে টিকে বিশ্বাস লাগলা দুই হাতে বলে সস লাগলা হয়ে হেন্তা হলে মোর মাই ঘরকে যাও আদে ভাদু যে ভাস্করা নড়িয়া তেলে কর্পূর ফুলু চার ফুলমাল ধরে বুলু যায় সেকে জিমি আর ওরদা পিঠি মার খাইমি বলে স্বাদিনু পুরা এড়ে এড়ে বেলু মিতা মার সাথে মকর মকর মে কেনতা করি জিমি আর এড়কি সান্টন এড়ে পড় কথা কইমি তোমার ঘর কে এড়কি কথা যেগরি কইলো হ করবে তো ফের চপল রখিছন চপল মতে ঠিকান তা পঠোছ নিরা হউছি ভাল কথা বার্তা কইছ মোর ঘরকে যাও হয় কো দুতি তুমি আছিনি মতে কা বলছিল কা বনি যে আগো বাবু যদি তুমি এই কথা কহি দেব বলে হ্যাঁ মুই হেন্তা মাই কিনা নাই সেগো মুই হ বলে হ দিন বেলা বি লালটিন জালি দিমি আর তুমি বলি রে মোর মা তোর কথা তো সবই তুমি কহিলি কা হলা তো দেখিনি ভিডিও সবে শুনিছন মুই হ বেলে হ নি বেলে নি যদি জিমি দিন বেলা লালটিন জালি দেবার না অধে বাটকে গলে মোর লালটিন লিভাই দেমি বলছিনি এটা মোর তেল সরি গলা লিভাই দেনি মোর কা পড়ি মুই লালটিন জালি থিতিন আহ সখা সরি গলা তেল দুতির তেল সরি গলা তেল সরি গলা আধা লিটার তেল জানি তো হ্যাঁ আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো দুতি কহ তোর জন্ম কর্মর রীতি কেউ গ্রামরে থিলা জন্ম হই কিয়ে মাতা পিতা পতি অটই গো তাহা কহিব বুঝাই আচ্ছা কে নি জানি যে রেজরপতি তো হয় হয় রাজারপতি কার সে চাহাপতি তোর বুয়ার পতি হ্যাঁ তোর রজরপতি চাহাপতি বইলি কা বলছে পতি বলে তার গোয়তার না কহবা ওহো বেলা তোমার স্বামী নি বলতো গে কেনা সুয়াবা পতার ফড়ি দি তুমি পরে মেরিয়া উড়িয়া রে কহ বলবো তোমার মনুষ্যর না কহ বলবো গই মানুষ বলে যাই জানছো মানুষ মানে কে গলো মনুষ বেলা জানবি যে মোর ঘাতাগা বলি হেন্তা মনুষ বলবো আগো কিয়ে মাতা পিতা তোর মনুষ্য অটই গো তাহা কহিব বুঝাই আগো এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলে তেবে প্রত্যেক জীব মন প্রাণ ধন
শুনিবে পণ্ডিত জন কেন গাঁরে জন্ম হয়েছিল সে গান না কায় না তোমার মা বাপার না কায় না তুমি তো বিহা হয়েছিল তোমার ঘাটার না কায় না যে কহব হ্যাঁ বাকি জনে জন্ম হলে গাঁ করছন সখা একশিয়া কি তার নাম করো কি বা বাল পকামি করছন আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আগো শ্রীকৃষ্ণ বরাতি শুনাছ হেলা দুতি বলি নাম কিଏ ସେ ଦେଲା হ্যাঁ কাহার সরু কেতেটা পুত্র পাই অছ তুমে পুরাণ মিত গো মতে কহিব বুঝাই হ্যাঁ আগ সে পুত্রর নাম কহ প্রাণ ধন হ্যাঁ কেউঠারে বাস স্থান গো সজনী কেউ পুরাণে প্রমাণ तुमको दुती बोली ना किए देला तुम तो पिला छुआ पाइथिला तुम पिला छुआ हमकर ना का ना रहउछन केन तगरे केनता दिसन केडे केडे हले ना का काम करूछन हाँ তোর শাস কে তোর শ্বশুর কে তোর ঘাতা কে তোর দিয়র কে তোর নন্দ কে তুই কেন বংশকে ঘটি দিছু কহবু এটা মা গো তোমাকে ঠিক করছো নি পিলা পিটু ফেলে তোমাকে एक्चुअली पिटवार কথা কেনতা ইমনে পত্রালে না তুই কেন বংশর ছি কেন বংশ খটি যে নন্দ কে দিয়র কে সাস কে শ্বশুর কে ঘাতা ইমনে তো পত্রাচন গুটে ঘাতা তুমি ফের বলছো ঘাতা মু কানা সেটা ঘাতা করে দেঙ্গে তোতে কা বিশ্বাস রে মা अनलिमिटेड भी थीबा হ্যাঁ ডাল খেরে দশরা মাসরে বাজিলা ঢোল दशहरा मा सरे बाजी लागल দশরা মাসরে বাজিলা ঢোল ভেজিউতিয়া মঙ্গলবার भारुतिया मंगलबार ই মা ঘরে ঝিও মারুছে মজা মা ঘরে ঝিও মারুছে মজা মা ঘরে ঝিও মারুছে মজা ঘয়ে তাকে ছাড়ি ভেকে পূজা ঘর তাকে ছাড়ি ভাইকে পূজা লেউটি দেখো লৌটি দেখো খেলা কার্তিক খেলা কার্তিক সীতা জানে ননি বুড়ে পচকর সীতা যারে ননি বুড়ে পঞ্চকর রুমুকু ঝুমা রুমুকু ঝুমায় কষি চূড়া খাই হইছে ধুমা কথি চূড়া খাই হইছে ধুমা মক্সির হেলা অক্ষির হেলা ধান পাচিলা ধান পাচিলা এ মহালক্ষ্মী পূজা ঝুটি পড়িলা মহালক্ষ্মী পূজা ঝুটি পড়িলা শেষর পালি শেষর পালি প্যান ছড়ে দেব মা মনে প্যান ছড়ে দেব নানি মনে দে হোল হলে দে হোলা হলে কে ডাল খেয়ে রে পুষ মাসে ধান জোড়া কে জোড়া পুষ মাসে ধন জুড়া কে জুড়া পুষ মাসে ধান জোড়া কে জোড়া খাই জানিছিলা পুষ্পুনির মোড়া খাই জানি ଥିଲା পুষ্পনির মোড়ায় খেলা ন মাঘ গো লাগুছে হসায় ফেলা নমা ঘটে লাগুছে হসা খেলা ন মাঘ তো লাগুছে হসা সাঙ্গ টুকেল মানে মকর বসায় সাঙ্গর টুকেল মানকর মকর অবসায় ফগুন হেলায় ফগুণ হেলা এই ফগু খেলো তোলে নন্দর বলায় ফগু খেলুଥିଲେ নন্দর অবলায় চৈত্র মাসে চৈত্র মাসে এই দেবী পূজা পৌঁছন্তি হরসে দেবী পূজা পাউଛନ୍ତି হরসে বিষম কাল বিষম কাল বুড়ু মুড়ু বহি পড়ুছে ঝাল মুড়ু মুড়ু বহি পড়ুছে ঝাল জ্যেষ্ঠ হইলায় শেষ হইলা আম পাচিলায় আম পাচিলা গছে গছে লেতি ছিপি পড়িলায় গছে গছে লেপি ছিপি পড়িলা হজাল বুদ্ধি হজাল বুদ্ধি খাই জানিছিল পিলা গো খাই জানিছিল বাবু গো কচা সুয়াদি কে ডাল খেয়ে রে অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা অষাঢ় মাসরে রথ যাতরা কিয়ে দেখি জীব সরগর তরা কে দেখি জীব সরগর তরা শ্রাবণ হেলায় শ্রাবণ হেলা রুয়া বিহুড়ায় রুয়া বিহুড়া আর সবু সারি দেলা সহরা বুড়ায় ସବୁ ସାରି ଦେଲା ସହରା ବୁଢାଏ ত্রয়োদশীকে ত্ରିୟୋଦଶୀକେ চাল বুলি যে মা পিলা গো চাল বুলি যে মা বাবু গো নুয়া খাইকে কে ডাল রে প্রজা বিহা দুই পরিয়া পিলা গো প্রজা বিহা রাতি দুই উঠে ছাতি কে ডাল রে রাম রাম সাধো মোর পাস কে নিয়ে আবো পিলা মনে କାଁ ହେଲା ଯେ মোর পাস কে নিয়ে আবো বাবু গো থু খেসি দাদু 5 দিন নি গাধু কে ডাল রে ଆମେ ମାସ ମାସ ଲାଗୁଛି রাম হরি আজিকালি টুকেল মানে পিলা গো ঘোতা চাবেরে মনু সাপেরি কে ডাল রে হলদি ঠেকি আর গুটে বাবু হেতা বেলা আগে মনে তু আমি নাচি কে ডাল রে
दूती क्या बहिले नंद दुल्हाल ओय माता पिता गृहस्थ पचारिल आगो सार धाटे मोहर माता सार धाटे मोहर माता विष कटे मोहर पिता जे भैरव मोहर पते हिंगल ना कह बोलछ ना कहले बुबी मरछ नहीं गांगा सिके जोगा तमर घोटा मन को ना धरबार लगी तुमे तो कहछ घातार ना कह हां शारदा होचन मोर मां हां विष होचन मोर बापा हां भैरव होचन मोर घेता अच्छा। मोर गार ना सत्ती घाट रे केन घाट केन घाट बोलते हैं हाँ। हिंगोला हाँ। अब हिंगोला ग्राम रे मैं को जन्मिली सेठारे हाँ। हिंगोला ग्राम रे को जन्मिली सेठारे तुम ठारे मोर भक्ति बाप धन जुगे जुगे थिबा प्रीति गो प्रश्न पत्रेचन हां जे जदि हिंगुला गारे जन्म हेच एकस्य उपलक्ष्य पर नामकरण हेगो दूती बोली के ना देला बोली जेन पत्रेच ई गुटे प्रश्न मु उधार लागि जन सकाले कहमी गो उधार बार बोले नी तोले रे मामू नुआ हेगी छुटिया दुकान दे दी छे तो यदि एबु यदि उधार दे बसी तो हमर दुकान बुड़ी गिरे का আছে जदि तमर दुकान बुड़ी जुछे एडे बड़ सवा मधे असत कथा नि कहबो कथार पत्रामी मुई तो असत कथा केबे काहे के नै कहे मु होच गुटे दूती हां तुम होच भगवान हां मु प्रश्न पत्राले तुम बोल लोग जे उत्तर कहबार कथा तुम एडे बोल लोग टेक हमके जेन प्रश्न पत्रेच जदि भी प्रश्न पत्राला ठीक कलो मान्यर दूती के क्या मान्य करछ कहि पाले मु तमर उत्तर कहमी मान्य प्रश्न गुटे पत्रा लागले मान्य दरकार मते क्या मान्य करबे सोर नि पाबार सबने बोलछन जे दूती बोली के ना दिछि हां क्या मान्य करछ कहले मु कहमी दूती बोली के ना दिछि जी सखा हां तमा दुती के का बोलछो दे दे तारे असत नि कहो अच्छा सखा तमे दूती के का बोलछ मई भांजी तमर कथा नहीं पड़िगो भांजी बस बड़ मुड़ी पिला के पत्र का हां मई तो पिला का पत्र छको होय होय हो हमें मार तुमे पर सखा सखा परे तू मुई सखा सखा बोले तुमर भांजी के मुई यार का बोलमी सोर को संता लासी प्रश्न करबाटा सहज नै से सोर करबे आगो दूती ओ मुई तुमको काकी बोलमी काकी हेई देलो रे बिन महते टिके ला शरम लागबार कथा काना असुविधा हला काकी बोलसन करे हाँ। हेला ताकर आडू में दुई दुईटा छुआ पेजन ढुलिया हां आगो सीता ओ समेत यज्ञ शेषरे सीता ओ समेत यज्ञ शेषरे राम चलिला आनंद मनरे मुहि जटे सुवर्ण पितुला त्रेतया जुगे जते बेले तुमे राम अवतार हे गिरथिलो मुई सेते बेले सुवर्ण सीता हे गिरथिनी गढुलिया मुहि जटे सुवर्ण पितुला ई दुती बोले नाम कृष्ण देले भलाबा तुमे देलो भला तुम अंग संग हेला नंद बोला आगो दुती रतर सेनु फिर केनता हला केनता करत नि जानि जाय आगो मते जुड़े पिला हेला आगो बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर हो बेनी पुत्र जन्म तुम ब्रह्मर हो उद्धव खल्यकार मैं रोग पांडवंकर रक्षा पाए तुरंत जय मोर विमोर खोलिले पांडव दहन पाई बेणु धर गो फल करी ज्ञान कर दिने ताकर मोर चोरा प्रीति थला पाटली गुंजरे अच्छा आर चोरा प्रीति कर जेन जुड़े छापे थने गुटे होचे उद्धव गुटे होचे खल्यकार पांडव वंश को उद्धार करबा लागि पितृ ऋण छुटबा लागि जय कर मार भीतर बिमर खुलिथिले आर पंचु पांडे को उद्धार करथिले मोर खल्यकार होचन खांडव मनरे आर मोर उद्धव होचन हाते पत्रिका थामरे विश्वास लागला नहीं हगो तुमे जेंटा पत्रालो कहनी हेला बिगे मते डाउट लागला गुटे कथा काना डाउट लाउचे तुमे कहउछ मोर खल्यकार जाई बिमर खलिले बेनी अच्छा बिंबरा बोले काना के कहस तुमे ब्रिज देखिचो बिरी मूसा दल देखिचो हां देखि के मूसा दल जेंटा गुटे श्रृंग हेथिसी दिने कृष्ण आदेश करे खल्यकार के का बोली जे बाबू रे दिने नि दिने जागाले विपद पड़बारे पो आर पड़ी पड़ी कर सारा पंचु पांडव के पड़बा ओए तू जदी विपद रु उद्धार नि करबु जदी पंचु पांडव मरि जिबे रे पो ई महाभारत युद्ध आर केभे नि हे पारन बोली कृष्ण कहितले खल्यकार के तापरे खल्यकार विमर खुलले आर जेकरी पंचु पांडव के उद्धार गले बोलु जे सखा हां से मने कहउछन जे हां जेते बेला दुर्योधन राजा काना करथिले से पंचु पांडव के मारी देबार लागि हां नै कि जोसाला घरे बांधी के रखि दिले हां के तांकर पुओ खल्यकार काना करथिला जनता उडे मोसा दुइलेन ता कुडी थिले हां
যদি বি পটে মুসা আদি দুলতে কুড়বা বলে হ্যাঁ। দৌড়াডোলা সংখ্যা বান বাহারি ডোলা ডোলা ম্যাট বাহারছে সে ভিতরে সে 5টা ভাই চালি দিলে হ্যাঁ তো সেনে কেতে ম্যাট বাহারি ଥିଲା তার 5টা ভাই ভিতরে যেতিবে বেলা নিহলে বি ট্রক রে খালি নাম বেলা 10 12 ট্রক ম্যাট বাহারଥିଲା সে ম্যাট কা কলে প্যান বর্ষা আলা সব উহলে গলা তোমার সতী ঘাটা কহব হে কথা সরকি পালে রখি দেব সতী ঘাট না মুই তমকে কানা পত্র হইছা তুমি মতে কানা কহুছ কাণ কহলো তোমার খল্লকার বিমর খুলিছিলে হই। সে ম্যাট কা কলে হই হেনতা তো হই। প্যান বর্ষা আলা সব ধুই হেগলা বলছে মুই আগ যেবে খলকার খলিবি বার কে হইছিলা কে অস্ত্র সে মাটি রহিলা কাহি আগ এ প্রশ্নর ভাব বুঝাই কহিব তেবে প্রতে জীব মন প্রাণ ধন শুনিবে পণ্ডিত জন মোর খল্যকার বিমর খুলিছিলা বলে নাই হেবারে হ্যাঁ যদি বি তোমার খল্যকার বিমর খুলিছিলা সেনে যেন ম্যাট বাহারলা সে ম্যাট নেকি কেনে রখিছন কাই অস্ত্র সে বিমর খুলিছিলা তাহাকে অস্ত্রটা দেইছিলা কি হ্যাঁ এটা কহলে যাকু মোর নিশান বেলা কহ বেলা কহি দেবে হ্যাঁ কা অস্ত্ররে মোর খল্লকার বিমর খুলিছিলে হ্যাঁ। অস্ত্রর না কেনা আর অস্ত্র মোর খল্লকার কে দেইছিলা কে যে কহি দেও ঢুলিয়া তুমি কহি দিও এ হঠাৎ তুই শোনে পাবার যে পত্র দুতিকে হেটা তো সাবল গতি রভা টঙ্গিয়া বাড়ি ঢেঁট বাড়ি ঢেঁট হ্যাঁ চল আর মুরগাজি এ সুড়া বেণু ধর প্রশ্নর উত্তর তো আগে দଉଛି কহে আচ্ছা सुना बेणु धर प्रश्न तर तो आगे देउचे कहे कृष्ण कौर सुगो जुड़े राक्षस कृष्ण कौर सुगो जुड़े राक्षस जन्म करिथिल पुण नारायण राक्षसर नाम सुन রাক্ষসর নাম ই রক্ষ যে রখিলে গো ভক্ষ যে ভকিলে যেতেবেলে মোর খল্লকার বিমর খুলি গলে কৃষ্ণ অটকাই দেলে কা বলি বাবুর তুই যেন বিমর খুলি যাচ্ছ কা অস্ত্রে খুলবু বেলে খল্লকার বেলে বাপা তোমার আদেশ তুমি যাতে চাইলে আমি বিমর খুলি পারমি তারপরে কৃষ্ণ কহিলে কা বলে মুই গোটে অস্ত্রটে দউছে আর মোর অস্ত্রে তুই যা বিমর খুলবু যে দিনে নি দিনে বিপদ বেলে মোর অস্ত্র তোতে সাহাবা বেলে আর কৃষ্ণ গোটে বাণ দিছিলে খল্লকার কে কানা দেইছিলে গোটে সর হ্যাঁ। তার না কেনা বলছিল কেনা? তীক্ষণে সর যেতেবেলে তীক্ষণে সর দিয়েছেন যেতেবেলে বিমর খুলি দিয়েছেন আরে ম্যাচ যে ডঙ্গর পর্বত ভুলিয়া গদা হয়ে গলা কৃষ্ণ ফের নিজে বিচার কলে কা বলি ই ম্যাট তো ডঙ্গর পর্বত ভুলিয়া হয়ে গদা হয়েছে লোক মানে চেক করি আবে কেহের ম্যাট বলি যদি মোর খল্লকারকে ধরি পকাবে সেমনে অছন সোয়ে ভাই মোর পিলা একলা ন মারি দেবে মোর পিলাকে কিছু গুটে উপায় যেটা করছি বেলে কৃষ্ণ আর কা কলে জানছ কা কলে কৃষ্ণ তাঙ্কর বামঙ্গরু হ্যাঁ। দুইটা লম্ব খিচি তলে পকাই দিলে আর দুইটা রাক্ষা জন্ম হ মোর খল্লকারকে উদ্ধার করবো বলে সাঙ্গে সাঙ্গে জুড়ে অসুর জন্ম হয়েছন হ্যাঁ গোটে হচ্ছে রক্ষকার অসুর গোটে হচ্ছে ভক্ষকার অসুর খল্লকার বিমর খুলতেল যাচ্ছে রক্ষকার অসুর ম্যাটকে রক্তেল যাচ্ছে আর ভক্ষকার অসুর সব ভক্ষর করে দেলে খাই দেলে মাটির চিহ্ন রখিনি দে হ্যাঁ তোমার উহলে নেলা বেনি সত সত করছিল আগ রক্ষকার ভক্ষকার রাক্ষসর নাম ই রক্ষ যে রখিলে গো ভক্ষ যে ভকিলে মহাভারত প্রমাণ বাপ ধন গো কহে জয় দেব হেন হ্যাঁ তুই কেন বংশর যে কেন বংশ খটুছু হ্যাঁ নন্দ কে দিয়র কে শাস কে শ্বশুর কে তোর ঘেঁতা কে বেশ ঘেঁতাটা গোটে কহিনি না ভৈরব হ্যাঁ যদি প্রকৃত মোর অরিজিনাল ঘেঁতা যেন 10-12টা আছেন সবকর না ধলে নি পিরিছ তো তুমি এ আমা পরে বীরজি মু আমার কা দেউছে তোমার ঘাতান কো না তুমি কহব জি আগ সূর্য বংশে জাত হেলে সূর্য বংশে জাত হেলি গো চন্দ্র বংশে বিবাহ হেলি সূর্য বংশে জাত হেলি গো চন্দ্র বংশে বিবাহ হেলি গোবিন্দ বলধব শ্বশুর জান গোবিন্দ বলধব শ্বশুর জান বিদু প্রভা বলে শাশুঙ্কর নাম যে মাধব মোর দিয়র আর কন্হাই ননন্দ মোর বেণু ধর গো কহিলি সভা মধ্যর দ্বাপর যুগর ভাবগ্রাহে দ্বাপর যুগর ভাবগ্রাহে সদাবতী গর্ভে মুগ জন্ম হয়ে সদাবতী গর্ভে মুগ জন্ম হয়ে গন্ধর্ব সেন যে পিতা মোহর শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি পতি মোহর আর বেনি গোটি পুত্র মোর বেণু ধর গো তুমি হেব ঘাতা মোর
যেহেতু তোমার আড়ু পিলা ছুয়া আমি পেয়েছে তুমি মোর অরিজিনাল ঘাতা তুমি মোর স্বামী তুমি মোর মুনুষ তুমি মোর কুটুম তুমি মোর বাটুম তুমি মোর পরিবার তুমি মোর সবু এই হাদি না গো মুই তোর সবু হ্যাঁ মুই তোর সবু বলে তুই মোর বহু বি বল বহু বলবো বেনিকা তুমি তো কহছ অরিজিনাল ঘাতা কহ যেহেতু তোমার আড়ু পিলা ছুয়া পেয়েছে তুমি মোর অরিজিনাল ঘাতা বিশ্বাস লাগলা কে কানা কে বিশ্বাস লাগবা দেলু নুন লগে ইয়াড়ে কষ্টিকরি হয়। আর বিশ্বাস লাগলা কে তুমি তো যেটা পত্র যে কহনি কাଣା নি হেলা নাই হই দেখলো তুমি এছিন মতে কাম বলছ কা মানি যে যেতেবেলে তুমি ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতার হইছিল হয়। মুই সুবর্ণ সীতা হইতিনি বলু সৎ কথা যেতেবেলে তুমি রাম অবতার চ প্রকৃত আমি সুবর্ণ সীতা হেগিছিনি সুবর্ণ সীতা হইছিল হ্যাঁ যদি বি তুমি সুবর্ণ সীতা হইছিল হয় সুবর্ণটা থিলা কেন জায়গায় সুবর্ণ কে আনিଥିଲା কে কেতে ভরি কেতে মশা কেতে রতিরে সুবর্ণ সীতা গঢ়িଥିଲେ কালে গড়টা কি হেরা বিশ্বকর্মা বাবা গঢ়িছিলে যে কে? বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা ঘর দ্বার মন্দির ফন্দির সবু তো আমরা বনে তোমার কে গঢ়িছে বিশ্বকর্মা গঢ়িছ বিশ্বকর্মা করছিল হুম সবুরে তোমার বিশ্বকর্মা গঢ়িছ সব- তাহলে অলগা লোক গড়বা সবুরে তো বিশ্বকর্মা গঢ়িছ বলে হাঙ্গাল হায়দ্রাবাদ কিনি না তুই ইট গঢ়ি যাতা হাতরা আবার বলতা বিজে বাড়া বিজা সনিট গঢ়ি একচুয়ালি চালি চালি পলি যাস কথা কইজু না গো হ্যাঁ চালতে হে শুণ শুণ দুতি কে গো মু কহিবা গির চালি খাওয়া তামনে এ সভা মধ্যে ধন দেবু গৌতর আহা শুণ শুণ দুতি কে গো মু কহিবা গির এ সভা মধ্যে ধন দেবু গৌতর কেউঠারে সে সুবর্ণ থিলা গরহি আহা কিয়ে যাই আনিথিলা গো দুতি সহি চালা যে কেতে ভরি কেতে মশা থিলে গানি আথিলে গানি কিয়ে সেই কালে গর নির্মাণে পুনি আহা কেতে ভরি কেতে মশারে কোলে তিয়ার বুঝাই কহিব মতে গদুতি মোর কেউ পুরাণরে ଅଛି গো লেখা বুঝাই কহিব মতে শুণ গদুতিকা যদি বি তোমার সুবর্ণ সীতা সুবর্ণটা থিলা কেন জায়গায় সুবর্ণকে আনিଥିଲା কে কেতে ভরি কেতে মশা কেতে রাতিরে সুবর্ণ সীতা গঢ়িଥିଲେ কালে গড়টা কি জুলিয়া পিলা হেতন লাগি গো নরসিং পুরাণে গুটে পদ লেখা হয়েছে ব্রাঘ খাওছে পাতলা কদলে ঘোষরে খাওছে পান বনর বিরাটি বৈষ্ণব হয়ে সভারে কহছে জ্ঞান মাতা খাকেরি যে পুত্র যে ভণ্ডারে কাকে যাকু অছে খোলে আর পুଅ কহছে 18 বরস মাতা জন্মি অছে কালি নরসিং পুরাণে গুটে গুটে পদ দেব বলে সেউ খাবি অঙ্গুর খাবি কেন গো হসা লাগুছি কে বাঘ ধরা ঠিক লাগ লাগবার কথা কাଣା গো কাଣା আগ দিনে হনুমন্ত কিসকিন্দা গলে হ্যাঁ দিনে হনুমন্ত কিসকিন্দা গলে হ্যাঁ 22 মোহন সাতরতি শুনা আনিলে আচ্ছা 22 মোহন সাতরতি শুনা আনিলে হ্যাঁ সাত মোহন সাতরতিরে কোলে নির্মাণ হ্যাঁ। নিজে কালীগর সে হনুমান যে শুনো হে ব্রজ মোহন শাস্ত্রে যাহা লেখা গো কহি দেবি একা শাস্ত্রে যাহা লেখা কহি দেবি একা বুঝিবে পণ্ডিত জন বা পধন গো পুরাণে দেমি প্রমাণ ধুলিয়া গো ও দিনে হনুমান কিসকিন্দা যে ଥିଲେ হ্যাঁ। কিসকিন্ଦାରୁ 22 মোহন সাতরতি ଶୁଣାଇ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା। 7 ମୋହନ ସାତରତିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ତିଆରି ଥିଲେ ହଁ। ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ତ କେହି ଦେଖିଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଥାପ କରି ଦେଇଥିଲେ ପହଲା ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ହଁ। আর অশোক বনে দেখিଥିଲେ ହଁ সে অশোক বনে দেখিଥିଲେ বলি তাঙ্কর চেহারাকে ভাবি ভাবি গুটে সোর কলে হেতু কলে ହଁ। আর সীতা জেন্তা দিশুଥିଲେ সেই প্রকার রূপ বর্ণরে হনুমান নিজে কালীগর ଥିଲେ আর হনুমান নিজে মিস্ত্রি আর সবনে নিজে সুবর্ণ সীতা ତିଆରି ଥିଲେ গো বিশ্বাস লাগলা নাই তুমি তো যেটা পত্রালে কহনি কাଣା নি হেলা কাଣା কে হেলা কাଣା নি হেলা গো তুমি এছিন কাঁ বলুছ কা বইনি দিনে হনুমন্ত কিষ্কিন্দা গলে 22 মোহন সাতরতি শুনে আনিলে হ্যাঁ 7 মোহন সাতরতিরে কোলে নির্মাণ নিজে কালেগর সে হনুমান হ্যাঁ হ্যাঁ সীতাଙ୍କୁ ପରେ କିଏ ନେଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ମନରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଁ, ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସୀତା ଠାପ କରି ଗଲେ ଅଶୋକ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପରି হয় ଯେ ସୀତା ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲେ ସେଇପରି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଗଢିଥିଲେ হ্যাঁ সবনে নিজে মিস্ত্রি ଯଦି ବି ହନୁମାନ କିଷ୍କିନ୍ଦାରୁ 22 ମୋହନ ସାତତି ସୁନା ଆଣିଥିଲେ হ্যাঁ 7 ମୋହନ ସାତତିରେ
सुवर्ण सीता हला हां आउ बाकी सुना का बोली हटा गहना कर खानु जे तुमर घरे नहीं खाई थी तो मुलु पत्रे तो जेते अगली गला सुना का कलो बोली मत मुलु पत्रे चका तुम्हें तुम्हें तो मते मुलु कहि थी तो का बोली सात मोहन सातती सुना इंद्रिय हनुमान और सुवर्ण सीता गढ़ी थी एगो 22 मन सारथी हनुमान इंजन का बोली 7 मन बोली में जदि भी 22 मोहन सातती इंद्रिय 7 मोहन सारथी गला आउ 15 मोहन सुना का करिछम से सुना काना हेती कह ए सुना गिरी टेका है नंदर बेटा 15 मोहनर कथा सुना गिरी टेका है नंदर बेटा ई 15 मोहनर कथा 5 मोहन जे तहिरु काढिले 5 मोहन जे तहिरु काढिले आर गढिले गोज मुकुटा जे सुन नंदर बेटा ए सीतार गला रे हो तांकर गला रे सीता गला रे पिंदिले सेटा जे सुन नंदर बेटा हनुमान सेनु 5 मोहन काढ़ी देले गुटे हार बनाले आर नेकरी सुवर्ण सीतार गलार नेकरी पिन्ही जदी 5 मोहन काढ़ी देले सेनु फिर 10 मोहर रही गला आरो जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले आरो जेते 10 मोहन रहेला ताको 5 भाग कोले भाग नहीं 4 मोहन को 2 भाग नहीं 4 मोहन को बाहे बाहुटी बांधिले हनुमान पिंधिले करी जतन जेन 10 मोहन सुना थिला हनुमान सेनु 4 मोहन काढ़ी देले 4टा बाहुटी बने थिले आर तमर भलिया गुटे गुटे बाहर सामने दीदी मोहर बाहुटी पिन थिले गो पिन्ही थिले आ 6 मोहन का कली आर रहला 6 मोहन आगो मस्तके बांधिले किरटी करिले महाबलवंत वीर ओहो महाबलवंत वीर तेने मोहन रे किरटी होइला रहिला अधा हस्तर अरे मोहन सुना अगली जेथला हनुमान 3 मोहन काढ़ी देले गुटे किरटी बनाले तमर भलियार सबने मस्त करे पिठी थिले आरो 3 मोहन रहला आर मात्र 3 मोहन 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण ई 2 मोहन को रखी थिले ताको चुराई नेला रावण 1.5 मोहन रे तापुर होइला 1.5 मोहन रे तापुर होइला रहिला अधा मोहन बाप धन गो स्वर्ण लंका हेला जान जेन 3 मोहन सुना थिला से भितर 2 मोहन के रावण चुरा करि नै थिले 1.5 मोहन के खाली तांकर बसबार सिंहासन बने थिले अधा मोहन के अगले को रखिते ताहा स्वर्ण लंकार लगे थिले आ गुटे मोहन का कली आरु जेते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को आरु जेते एक मोहन रहिला गले सुनारी घर को काशी बोले करे सुनारी जे थिला काशी बोले करे सुनारी जे थिला देई देले जे ताहा को बाप धन देई देले जे कासे को पैसे मन कोनी समापन पे जग बंधु हेन आर पेचा कुजे देखो पांजुरी होइचे ई पेचा कुजे देखो पांजुरी होइचे कुकुर कुजे ग साल ग मोहन माकड़ खाओचे पान
पिला चावले हंता तो मोरती को हाँ। एलपी पले जा सिफाले आगो द्वितीय अध्याय 62 पृष्ठारे मंगलाधर कृत्य अविश्वास थिले जे देखबारे आगो अविश्वास थिले जे देखबारे आगो दूती कृष्णଙ୍କ रहस्य पित बास दूती कृष्णଙ୍କ रहस्य पृष्ठारे मंगलाधर लिखिछन हाँ आर पूरा रना होचे द्वितीय कृष्णଙ୍କ रहस्य गीता यहादे विश्वास लागला हाँ यहाँ देखा है यहाँ मोर माई घर के जहंता है तोर माई घर के जीवा लागे तो मुई तो बाहरी जे बासु जे भास्करा नोडिया तले करपुरो बोले स्वादनु मिता मार होय जे ताकर में क्या सुंदर सुंदर छन मुई हेले रहला नि चले में क्या गंधरी की भटकी के स्कोटियन को मुई भी तो रहले चलुची हेती क्या ना रे माँ तू बूढ़ी हेलु न गोर फिर भी तोर घर करबार इच्छा আছে तालिए ए बुढ़ी है नि क्या हवा स्वीट हार्ट में नहीं माखे गए गो बस फिर डाटा मांगला का धांगरी है बुआ की धांगरी होया कि होया केंता से तमर सुनील देखु जे मोर तरह तरह केंद्रु चेन सब बोले परे गो सुनील तो सुनील भाग मोटा करबे गाने मुई भी नि जाना से गारसा रंजीत मिशन मुहनु घाटी होचे मुई नी रे बाथरा माने बोलू चेबी ए मन को न चलबा आउ न नीचे आगो प्रश्न गोटी पचारे छे कहि देबो भला ई प्रश्न गोटी पचारे छे कहि देबो भला के गोपर कालिया पिला मोर कान्ह गो गोपर कालिया पिला कपालर सिंदूर चिता गो आखिरे कोयल रेखा कपालर सिंदूर चिता आखिरे कोयल रेखा कान्ह गो किए देला गो चंद्रिका चंद्रिका रे नाना वर्ण भितर अच्छे काहार नाम मोर कान्ह गो गुप्त अच्छे काहार नाम हे किरटीर ओजन जे कहि देबो भला किरटीर ओजन तो कहि देबो भला के गोपर कालिया पिला मोर कान्ह गो गोपर कालिया पिला चकुंडल बाहरे बाहुटी तोर काना पिनी चकुंडल बाहरे बाहुटी तोर ई भेषभूषण जे सते किए देथिला बोए जंती माला गोले किए पिने थिला गो गोपर कालिया पिला अरे हा जो दिने कहला ती साड़ी खुली पलाय ए हा जो दिने कहला ती साड़ी खुली पला के गोपर कालिया पिला मोर कान्ह गो गोपर कालिया पिला चापो हे चापो देउचे झांपो ई गुड़ा पिनी छ चापो ई चापो देउचे झांपो आ पितलोटी काहे थिला किए जन्म कला पितलोटी काहे थिला किए जन्म कला गो गोपर कालिया पिला एहा जदी ने कहले तोर गुरु घर के पोला एहा जदी ने कहले तोर भुवन घर के पोला के गोपर कालिया पिला मोर कान्ह गो गोपर कालिया पिला मलकू मल प्रतिष्ठा भगवान रमुड़े चेरे पटे लेंजर बाल दुईटा तुम्हें भगवान सुना रूपा हीरा नीला मती मानिक खुची परिचित चेरे पटे लेंजर क्या धारण कर मोर इच्छार कथा हाँ आज मजूर पंख लगे काल के बड़र पंखटे लगा मिल तुम घर आनी दउछु भालती मते जदी इच्छा निज खुची पड़छ हे चकचल ढलढल जेन दिसुचे केतना वर्ण अछि जे केतना वर्ण भलटा केतना वर्ण खराबटा भल वर्ण मनकर ना क्या कहना मझी जेन गुटे चका हे आग बागर दुचे सेति कहार ना लिखा हेछि तमर भेषभूषण देथला के बयंती मालाटा कोले के दिथिले सत्य त्रेता द्वापर न केनसला चा कली जुगा केनता प्यारे जी तुम्हें मारी जार नाचुचो कहले तमर में घर घर के जिमिन हेले नहीं मात मरा थपार सती घाट दफा हमें बिना गो
হেন্তি তো গছ ফুটা ফলিছে দাদা যে কষি কাকের ভলিয়া ছিড়ে এনে যে করছো করছো চাবু বলে জিমি আর পরাঙ্গর পোস্টার ন বুলু সে ডায়রি কেন দেমি এ বাবারি কে কাঁ করবা জি হটা কি রাধা কেনতা সেটা খুঁজে হতু আগো রাতে শুইলা বেলে তার টটি চিপি দেবা বাইরে আর পলাবা যেতে ব্যারি বেলে তার সর্দি থাকে ভুল কাম করবো লো সঙ্গ বি চাবি দেবা তো বাইরে বি সর সিটি কেনতা সে ধান উঠু তুতি এ কার তুই কি মেরিয়া খালি পিন কোটা ধরতে খালি হুমি মরছ না মেরিয়া মিহলা পিন কোটা ধরতে যে রাগ দুতি ও ইটা কহলা যাক দিব তুমি এটা কহলে জিমি থনা সত্য তো সতে গো আগো বাহারে বাহুটি দেলে বিশ্বকর্মা নীলবর্ণ শাড়ি দেলে টি ব্রহ্মা হা হা মস্তকে ইন্দ্র দেলে কিরটি কন্নরে কুণ্ডল দেলে পরমেটি গো নারদ পাদমণিকু আগ বিশ্বাস থিলে ভুবনেশ্বর বলে দেখ নাম রত্ন গীতা গছ হেলা ফাড়ি ফাড়ি অজা পুষ্টা আগো বসুদেব মতে রাত্রে নেলে গপপুরে নেই ছাড়ি ন দেলে সর্বদেব গণ সমস্তে মিশিণ অর্পণ করিলে মতে বয়জন্তী চিত্রসেন ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଇହାଦେ କା কার হাতা ইবা তুমি তো বলো কে দিছিলা তুমি কেন পাইলা তোমার ভেষভূষণ বলো তমকে প্রশ্ন পত্রাইতে গানা তুমি উত্তর কহছো গানা কপালর সিন্দুর চিতা আখিরে কজল রেখা কানু গো কিয়ে দেলা গো চন্দ্রিকা চন্দ্রিকারে নানা বর্ণ ভিতরে আছে কাহার নাম কানু গো গুপ্ত আছে কাহার নাম তোমার হে কিরটির ওজন যে কহি দেব ভলা ওজন কিরটি ইন্দ্র দিছন বেলে নেই কেতে ভরি কেতে রতি কানা কহুছে ভাই কেতে ভরি কেতে রতি কেতে মশা থলা সে ওজন কহ বলো কানর কুণ্ডল পরমেষ্টি দিছন বেলে নেই সেটা কেতে ভরি কেতে রতি কেতে মশা থলা সেটা কহ নালে তোমার বাহা বাহাটি বিশ্বকর্মা দিছন বলে নাই সেটা কাকা জিনিস কোনা হেতা ওজন মনে কত খালি বেজার বেজার হটা খালি জিনছি ফাটা আমি মানে ফাটা বাপরে খালি বেজার হটা ই আও সখা ই কথা কহলে যে গুরুটা ইলা কহলে যাকে বলে নি কহলে কাহা বাজি কে নি কইলা মুই তোমার মে গেলে জিমি বলতে হালছে কেন সে জীব জিমি আদে এই চেনে গুড়ি নুয়ারা তামিলনাড়ু দেখালে পরে কেনে কে ଯିବା তার নন্দ হে কহতি শ্রীপতি শুণ গো শ্রীমতী হে যাহা পচারিল মতে আরে ধন যাহা পচারিল মতে কহতি শ্রীপতি শুণ গো শ্রীমতী যাহা পচারিল মতে আরে ধন যাহা পচারিল মতে সুবর্ণ কিরটি 22 ভরি ଅଛି সুবর্ণ কিরটি 22 ভরি ଅଛି 22 ভরি ଅଛି 22 ভরি ଅଛି ইটা ইন্দ্র ଦେଇଥିଲେ মতে এইটা ইন্দ্র ଦେଇଥିଲେ মতে শুণ শুণ দুতি গো সতে মুই বুঝাই কহুছে ততে মুই বুঝাই কহুছে ততে শুণ শুণ দুতি গো সতে খাবু ন তো কারে তিন খড়ি আগত ও আগ কন্নার কুণ্ডল দেল পরমেটি অসীম সাথিলা আরে ধন অসীম সাথিলা জানো কন্নার কুণ্ডল দেল পরমেটি অসীম সাথিলা জানো আরে ধন অসীম সাথিলা জানো বাহার বাহুটি হীরা নীলামতি বাহার বাহুটি হীরা নীলামতি হীরা নীলামতি হীরা নীলামতি ইটা বিশ্বকর্মার নির্মাণ ইটা বিশ্বকর্মার নির্মাণ শুণ শুণ গো প্রাণ ধন হে তুমি শুণু থাও দেই মন হে তুমি শুণু থাও দেই মন শুণ শুণ গো প্রাণ ধন
ଦେଇଛନ୍ତି 12 ଯୋଗଧା କରଣ ଆରେ ଧନ 12 ଯୋଗଧା କରଣ নীলবর্ণ শাড়ী ব্রহ্মা ଦେଇଛନ୍ତି 12 যোগধা কରଣ আরে ধন 12 যোগধা কରଣ নীলবর্ণ শাড়ী ব্রহ্মা ଦେଇଛନ୍ତି 12 যোগধা কରଣ আরে 12 যোগধা কରଣ রামকৃষ্ণ ধরি বুঝ গো ছয়েলি রামকৃষ্ণ ধরি বুঝ গো ছয়েলি বুঝ গো ছয়েলি বুঝ গো ছয়েলি আগো এটা ভুবনেশ্বর লেখে ভালি এটা ভুবনেশ্বর লেখে ভালি শুণ শুণ দুতি ছয়েলি ইহা পুরাণে প্রমাণ ଅଛି ইহা পুরাণে প্রমাণ ଅଛି শুণ শুণ দুতি ছয়েলি কাণ হাতা তোমার পাগর কথা কহল না খালি ইরা বি পত্রছিল নাই নি পত্রে মন কলে বয়লার কোন খুশি বলছো গানি ওহো আগো শ্রীকৃষ্ণ শুনিল দুতিଙ୍କର ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ହସି କହୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ନାୟକ ମୁରାସୁର ନାମେ କହି ଦୁଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗତେବେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଆଗ ନିଜେ ସୁନାସିର ହଇଲେ ମୟୂର ନିଜ ରୂପ କରି ଗୋପ୍ୟ ନାରୀ ନୃପ ଦୁଷ୍ଟର ଦେଖି ପ୍ରତାପ সহস্রে নয়ন বিন্দু রেখা রহিছি চিহ্ন চন্দ্রিকা গতিক হইলে রাধা তাঙ্ক ঠারে মোর বড় শ্রদ্ধা গো তুলসী পরি রাধাকু আগ অতি আদরে বহি অছি শিরে সজনী গো দুতি বুঝ পণ্ডিত জনক চন্দ্রিকারে রাধা নাম রহিছি 10 বর্ণ রঙ তহি লাগিছি 10 বর্ণ রঙ তহি লাগিছি গো 4 বর্ণ ଅଛି সফা চারি বর্ণ চারি যুগকু বুঝাই আগো অবধূত লেখে কিছু গো সজনী চন্দ্রিকা পুরাণে ଅଛି কহুছিল যে কাই হলা যে তুমি ময়ূর পক্ষে ধারণ করছো তার গুণ কানা আছে ইরা তো কথা কানা হে যে জানিছ কহ ইনে 10টা রং লাগিছিলা বাকি 6টা রং গুপ্ত থিলা আর 4টা বর্ণ বারি হউতিলা সে 4টা বর্ণ সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি 4টা যুগ আউ ইরা কাকথিলে ধরতিলে কৃষ্ণ জানিছ চন্দ্রিকারে রাধা লেখা হইতিলা রাধা নাটা থিলা বলি করি কৃষ্ণ এটা মুই জাহি গলে বি মোর সঙ্গে সঙ্গে রাধা এটা থিবে ন সবেলে বলি তাহাকে ধারণ করছিল আজকাল পিলা মানে যেটা ডেন্টি করকে ভাল পায় যেটা মোবাইলে পাসপোর্ট ফটো গুটো রখিছন মন কলে যেটা ফটো দেখছন ভাবি না তার জেরক্স ফটো গুলো তোমার সঙ্গে এটা রখিছো হ্যাঁ ভাবি না যে তোমার মনে হেন যে কানা চন্দ্রিকা পুরাণ প্রমাণ দে দে কানা তোমার কথা হেগলা গে কইরা তোমার চাপর কথা কহলা না কা সত্য ত্রেতা দ্বাপর ন কেনে থা কলি जो কেনতা করে মারি যাও বনি পরে গো পুরাণ প্রমাণ দে দে চন্দ্রিকা পুরাণ এটা উজা না হেজি মনকে ঝুকাবো দেখুছ কহবু আর কান্তা করবু আর নে কহবু যে মু কা করমি এটা তোয়া হেজি বলা দাদা মাটল লাগা ভাত আগো এক দিনে শিব পার্বতী পুনি গঙ্গা তীরে গলে রমণী মণি রতি রসে দুহে মাতিলে জান গো বতাস মারি আসিলা বতা সবলে কানা কহছো বতাস বলে তুমি নাই জানো নাই তো ধুকা বলে জানছ নাই গড্ডি বলে জানছ নাই বাতিয়া বলে জানছ हां 2012 रे जे नेतला पातिया जेंदा गछ कुटमन के मार हितो इंदा उखड़े दोसला सेटा मुझे जेंचे
जे दिने काना हेचे का हेतला शिव तंकर हड़ापुर शुभ नेकरी बांधी देछन तंकर ब्राघ चमड़ा खुली के रखी देछन रखी देछन। आ पार्वती के धरि के समय रति रस लागि अरण्य के देछन। अच्छा 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 ई सैया रे काना हेचे काना हेचे? जेते बेला गुटे बतासो बतास आसी जेछे हाँ। से ब्राघ चमड़ा के से उडे नेकरी भ्रुसुवर पिठी ढापी देछे। जेते बेला भुसबर मत पिठी जेते बेला ढापी देछे भ्रुसुवर भावनाटा बाक आसा नथिन मोते खाइ गल के से डरी गिरी पलोछि होएगो डरी गुरी पलो जेसा केनी के पलो जन केन के पलाले होए है मु जे शिवंकर पास के जोन शिव पहुंचे पारबा बोली हाँ, हाँ। शिव पार्वती जन नथन संगे भ्रुसुवर पलाला अच्छा 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 शिव देखि देले हाँ। जे भ्रुसुवर पिठीरा बाक चमड़ा ढापी हेचे से निजे पूरा बाक एता दिसुछि हां इटा बाघ आउछे मोते खाइ देबा बोली शिव डरी गिरी पलाबा डरा पलो जे बाक पुरो खुद आसी जेसे बोली ई समय रे काना हेति जानि छ काहे आगो ब्राघ मने करी उठांती त्रिपुरारी देखन्ते ब्रह्म खसिला छेड़ी दे बा সেই ব্রাঘ চমড়া রে ঢল ঢল হই পিতল বর্ণ দিছিলা গো সজনী পিতল বর্ণ দিছিলা যেতবেলে শিবঙ্কর ব্রহ্মটা সে ব্রাঘ চমড়া উপরে পড়ি গেছে अच्छा যদি পুণ্য পদ যদি পান্ডিকে পড়ি ফেলে যেটা সূর্য গ্রহণ কে যেটা सुना সুনা भलिया ढolo ढolo देखा जाए देखा जाए। से परी ढolo ढolo देखा जुछे শিব চিন্তা কলে का बोली এই জিনিসটাকে নেই কি লক্ষ্মী কেন জায়গায় কানা করছে বলে अच्छा চিন্তা করে যে বিষ্ণুঙ্কর হচ্ছে পিত বস্ত্র पीत वस्त्र সে পিত বস্ত্রকে স্বর্গ আর শিব তাকে পিতল বলি কি না দিলে होएगो पीतल बोली नाच ना दे देले कहा के डखले और काना कोले ताहा के आगो विश्वकर्मा गुडा की महेश्वर हां घंटी जे घा गुडी कर तियार क्या थनो लाइसला गुडे घंटी बनाले काथिले बनेथिले कह शिव कहले होए। आगो पार्वती हे प्रभु আজি देखो आमे आसिर अरण्य रे थिना हे स्वामी केते बेले देखो तो भ्रुसुवा पोलिया लाई जानी नहीं हला जानी नहीं हला इता एक गुडे घंटी दे बनामा हाँ। आ जदी भ्रुसुवर गोला रे बांधी देखिमा बेले भ्रुसुवा जेना रे गोले भी जदी घड़ं घड़ करबा बेले आदमी के सतर्क हमा सतर्क हेमा बोली कि शिव ताई गुडे घंटी बने दिथि ठीक कले गो गुणेश्वर रुबा जदी घंटी बनालो तापरे के नेला सनु आगो विश्वकर्मा गुडा की महेश्वर घंटी जे घा गुडी कर तियार अच्छा अच्छा भ्रुसुव गोला रे नहीं बांधिले भ्रुसुव ठारु जे द्रुण पाइले द्रुण ठारु जे पाइले कर्ण बढ़िया हवा कर्ण ठारु जे पाइले परशुराम ए कली गरे छोट आकार रे राइट पण करा है सजनी गो दूती बांधी नाचती श्री कृष्ण ताके काना कइथिले जानि छके हां आगो जदि तुमा माने अविश्वास अछि गोपाल गाळ देखिबो जाई गीते कोहे भुवनेश्वर हां हां जाति रे अटे सभर प्राण मित बुबेल रे तांकर घर याद का हला हवा टहला ढुलिया का छापी चोर बोल जे यार ठीक है विश्वास लागला गो विश्वास लागला हां विश्वास लागला तो लागला आगो श्री कृष्ण बनाती सुनागा सही कथा हे पुछिबी देवा बुझाई केउ मास केउ पक्ष तिथाई केउ दिन बार कह बुझाई गो केउ जे से लग्न थिला केउ दिन तोर विवाह होइला किए जे थिले ब्राह्मण प्राण धन धराइले हस्त लग्न तुमे कहदुला जे मुई भैरव के बिहा हेतिनी हां जदि भी तुम भैरव के बिहा हेतिल काय मासे केन पक्ष केन नक्षत्र काय दिने केन लग्न रे तुम दुई जन बिहा हेतार केन ब्राह्मण आसी कि तुमको बिहा करथिला आर गुटे कथा क्या कथा बिहा हेला प्रथम रे काना करसन तार पिन्हानी करि जासन तो तुमर पिन्हानीटा के करथिले सेनको नाय का काना दी कहबो हां आर तुम यहारिया कहतुलो जे मोर तमर चुली केतरा छुआ मोर गुटे न छुआ बा यहा देखा दीटा बोलुथलो सिंगल गुटे बोलुछो हां जदी कहि दे जा आखरो बोले जुड़े जुड़े हां जुड़े दुईटा छुआ नाइ से ले दुईटा दु तीन कर गर्भरु 6टा पिला जन्म हेतिले मते तो एटा घुसरानी करू जो का हेला जे हुदा हुदा गुहड़ा गुहड़ा ल मुयार हनी न हरा हां छोटा बेले दु तीन कर गर्भरु जा 6टा पिला जन्म हेतिले हां से पिलात में काराडुकुर पाइथिलो ए मां आ से पिला माने पूर्व जन्म रे के थिले काहे कि तुमार गर्भरु जन्म हेतिले क्या न लागे कि जन्म हेतिर मोर गर्भ को फटावा लागे गुहड़ा गुहड़ा तो हां जन्म हेला छाबी गर्भ फाटसी सुनील के पता बो काहे कि गुहड़ा गुहड़ा से छुआ माने अछन केन जगह रे का काम करूछन सेटा कहो देखो जगो मामू केनता कथा मन कहो जन जे सुनो हां कहां बोले हाय किशोर बाबू गोईटा केनता तुमर चलना ए बड़ा का खराब चलन का हाय खराब कि कोला केनु गोईटा केनता तुमर चलना आगो बड़ तीर छोट पुरुष काम नहीं दियो न गो काम नहीं दियो न
আর বড় মেহাজির ছোট ঘোড়া তা কাম নাই দিও না মা কাম নাই দিও না ওই কি বুনা পিলা গইটা কেনতা তোমার চলো না ওই কি রচা পিলা মাইটা কেনতা তোমার চলো না দুই ডোলা নথিছে ই দুই ডোলা ন বলদ হল গো পিলা মোর ঘিচা টড়া হেসে যে ছ দতিয়া যদি গাড়ি হল ফানবো বলে জুয়ার সমান রহেছে সে ছ দতিয়া নয় চার দতিয়া মানে কোটি হতন যে কাম দেবা গো এটা কাম কহি রাধা আর কহি এ পিলা আগো গোরা জুজা কেনতা মজা দুই ডোলা নথিছে দুই ডোলা ন বলদ হল গো পিলা মোর ঘিচা টড়া হেসে আগো মে ভঞ্জার প্রীতি কথা নাই চলে না মাই ভঞ্জা যেন কথা বার্তা কহুছ তোমার মুহ মন কে কিরা হবা বড় খাবা তোমার ভাল কথা মাই ভঞ্জা পরে নেই চলবা নেই চলে এ মা আমার আড়ে ঝকা ঝক চলুছ গো তোমার আড়ে ঝকা ঝক চলুছ আমার কুম পথর থি ওই যে মাই ভঞ্জা তোমার কুম পথর কে কাকে মাই ভঞ্জা চলে দিছি আর কেনতা সে মোর কাকি মোর বুয়াকে রখিছে হে উদলিয়া গলা কথা কহু জাঙ্গে নাই সরি বিয়া আবার কথা কহ তোর কাকি তোর কোকা করে রখলা মোর কে গলা সতি ওহো আগো গোরা জুজায় কেনতা মজা দুই ডোলা নথিছে দুই ডোলা ন বলদ হল গো পিলা ঘিচা টড়া হাসে আগো মে ভঞ্জার প্রীতি কথা নেই চলে না আরে জীবন গোলে কতে আর রহলে কতে কি রচা পিলা গইটা কেনতা তোমার চলো না কি পুনে পিলা মাইটা কেনতা তোমার চলো না বুনে বেলোর সেহেলে গো পিলা ভাঙ্গি জীবান গজা এমা পিলা কুতকুতাসি কানা যে নিজান বার্তালি হ্যাঁ সেমনে ফের রাধা রাধা বলি জম্বরা হচন এবু এন্তা বলে প্যান পাইলার কেনতা হেরে গো হেতে লাগি তুমি কই জঙ্গ জীবন গলে কেতে আর রহলে মাহাজির লাগি জীবন জিবা কি জমিনন লাগি জিবা তোর বুয়া লাগি রামে বুড়া লাগি জীবন যাইছি নাই পরমাল লাগি জিবা আগো কইছি ধান বসে সানা তয় নেই ন মজা ই বুনে বেলোর সেহেলে গো পিলা ভাঙ্গি জীবান গজা এ গীতে কইল ছমনা এ গীতে কইল ছমনা ওই কি সুর বাবু কইটা কেনতা তোমার চলনা ওই কি পুনে পিলা মাইটা কেনতা তোমার চলনা বর্তরত্রা পুল্লি বেকা লাজে বর্তরত্রা পুল্লি বেকা উন্ধারাটি বৈঠারে কা পার্কে সমলাছে উর্ঘাবতা হেই বলি ন হইব দুতি আ মুখে দেবুতে ফুলুতে দুতিকা বলে শুণ মোহন কহু অছি মোর বিবাহ প্রমাণ দ্রুতিয়া তিথি সমবার গন্ধর্ব তিথিরে বিবাহ মোর গন্ধর্ব তিথিরে বিবাহ মোর প্রভাকার জান গো সে অটে ব্রাহ্মণ প্রভাকার জান সে অটে ব্রাহ্মণ পকাইলে হাত গণ্ঠি গো মোহন বেদিশালে বসাহাইন শান্তা দে বলে গোপর নারী পিন্ধানি কলেসে কলস ধরে বৈষ্ণবরী উপন্যাস জান 95 পৃষ্ঠার অছি প্রমাণ ই দুতি ভৈরব বিবাহ বারতা 10 অধ্যায় অছি এই কথা লেখে নরোত্তম কশিণ শরণ লেখে নরোত্তম করি গুরু জ্ঞান বুঝবে পণ্ডিত জনক মোহন যুগী মরা বাস স্থান
ହଁ। ଯେ ତମର ଗର୍ଭରୁ 6ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହଁ ସେ ପିଲାମାନେ କାହାର ଆଡୁ ପାଇଥିଲ ହଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ କାଁ କାଁ ନା ବେଶ ସେ ପିଲାମାନେ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ ଅଛନ୍ আর କାଁ କାମ କରୁଛନ୍ আচ্ছা আর পূর্ব জন্মরে ସେମାନେ কিয়ে যে কাহেকি তোমার গর্ভରୁ জন্ম হয়েছিলে ଏ ଦୂତିକା ବଇଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ମୋହନ আর বুঝাই কহিবি মোর গছড় পুত্রঙ্কর নাম দুলিয়া গো ওই এ কারো নিরা কারো পুনি আকার যে মন ঈশ্বর বন মিশিণ গো ছহেলে জান হ্যাঁ মোর 6টা পিলা মনকর না সর করে পারল কা কানা কার এক নিরাকার দুই আকার তিন মন চার ঈশ্বর পাঁচ বন হ্যাঁ এই 6টা পিলা কেন রহতন আর কা কাম করজন বলছিলে হ্যাঁ। আগো কৃষ্ণ সঙ্গে সমানে যে গাই যোগী চন্তি আর যমুনারে জল পিডা গো নীতি সে করন্তে পুত্র মু পায়েছে পূর্ব সাক্ষর সড়রু সে গো জন্ম হই যে অছন্তে গোপনীলা গীতা ঠারে এহালে খাওছি হীন নর তম হাগো লেখিলে কবাছে যুগি মোরা গ্রাম তাঙ্কর গো সে ধরুয়া পিলা ব্লক গুড় ভেলা তাঙ্কর যে বলাঙ্গীর জিলা বিষয় লালা সময় এটা হচ্ছে গবনি লাগি তার প্রমাণ ইহাদে বিশ্বাস লাগলা আচ্ছা 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 বলে টিকে কেনটা করমা ইহাদে কেনটা করমা মাই ঘরকে পঠামা হ্যাঁ এই কথা তুমি কହୁଛ আর কাଣା আচ্ছা 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 আহে বাপ শ্যাম ঘন আহে বাপ শ্যাম ঘন গোপপুরে দেখো যে রাধা নাইন যে মুই যেমিটি কার সদন মোর গেলারে আগো যাইছিলে স্নান করে হয়ে গো যাইছিলে স্নান করে স্নান কলা বেলে যে তুমর মাই যে তাকো কুম্ভীর দাইছি খাই মোর গেলারে আগো কেমন তেলে ও ধার হয়ে গো কেমন তেলে ও ধার বুঝায়ে কহম রসিক বর মুরলি ধর যে গীতে কহে জয় দেব সার মোর গেলারে না গো নিশান বাবা যদি তাকর মেয়ে ঘরকে পঠেছন দেখো ধন মু ভঙ্গা ঘরকে জিমি আর ফিরি আইমি গে তোমার মেয়ে তো যমুনা নদকে স্নান করে যেছিলে স্নান করা বেলা তো তোমার মেয়েকে বুড়া কুমের গিলি দিয়েছে মুই কাঁ বলি জিমি আর কাঁ বলি আইমি যদি তোমার মেয়েকে উদ্ধার করবো
তারপরে তোমার মেয়ে ঘর ঘরকে জিমি বেলে ভেট বি পড়মি অনেক কথা বার্তা হে পারমি বর্তমান নেই না ঘরে তোমার মেয়ে বর্তমান নাই ন নাই না যাও বেল বুড়িয়া ঝাড়া জিতনো গো মুই তো দেখি যে সকালু মোর মাইকে হ্যাঁ আর তুমি কହୁଛ নাই না বলি তুমি সকালে সিনা দেখিছ গো ইয়াদে 6-7 বজে চালো রে মকর ধুই হামা বইলে চালো তো না রে মা বইনি মুই বি যেতে বেলে গনু তো মলমলি রাখিনি গো প্যান के हल्का हल्की नहीं मारते न काखा थला नहीं हेला भागते न गोला मारा झपे हेदले तो बुढ़ा को मेरे था गो खपो करिन त खापी देला त पुताने खिची ने गला भीतर के होए हंता नहीं से गो दुती हां कुंभीर তুমি খাই দিছে রাধা কে বলিছ খাই দিছে তো কেভে খাইতিলা জানিছ কেভে খাইতিলে? তুমি যে আজি কালির খাই দিছে বলিছ কেবা খেতিলে কেভে খাইতিলি হয় শুনো কহ হে শুনা শুনা দুতি কে গো তো কহিবা গিরা শুনা শুনা দুতি কে গো তো কহিবা গিরা মায়া কুম্ভীর হেলি মু সে জলম ঝর গো সে জলম ঝর ସୟନି ଓ ଦିନେ କାଣା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ କହ ଗୋପାପୁରା ସମସ୍ତେ ରାଧା ଗୋଟେ ଦୁଚାରୁଣୀ ଟା ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ତା ଥେନ ଲାଗି ଦୁଇ ଚାରୁଣି ବୋଲଥିଲେ ତାଥିଲ ଜାଣିଛ କହ ଆରେ ରାଧା ଜେନାର ଗଲେ ତାର ପଛେ ପଛେ ତ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛି ହଁ କାଲିକା ଢେଲ ଢେଲ ଲବଡେ ଦେଲା ପରଦିନ ମୁଇ ଦେଖେ ତାର ମୋଛା ଫଟେଇ ଦେଲା କେନେ ତା ପାଣି ପାଣି ଧରିକି ଘିଚି ନଉଥିଲା ହଁ ହଁ ପରଦିନ ଖଜୁର କଟା ବି ହୁଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ ପତାଡୁ ମୁଇ ତ ଦେଖିଥିନି ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ ହେ ରାଧାର କାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ୟ ଅଛି ତବେ ଭାସ୍କୁଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ ରାଧାକେ ଲଜ୍ଜା ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ରାଧା ବୋଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀଷଣ ଟିକେ ସହି ନେଇ ପାରେ ଯେ ଯମୁନାକେ ପାଣି ଗଲା ଆନ୍ଦା ଟିକେ ଦେଖେଇ ହେବା ଲାଗି ଯାସି ଯେ ଟିକେ ଦେଖେ ହବା ଲାଗି ଯାସି ହେତିଲାଗି ମତେ ଗୋପାପୁରା ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦଉଛ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ ମତେ ମୁଇଁ ଆଇଦିନ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇ ନି হয় ବୋଲେ ହଁ। আর রাধা যমুনাকে নিয়ে যাওয়ার কৃষ্ণকে দিলে গর্ব করছে বলে যে রাধা যেন গর্ব কলে কেভে আর কৃষ্ণ ন দেখেনি হয় না বেলে যে সতে দেখেনি কেভে খাইছিলে কেভে সেটা কে ফেসরা জানিছ কহ হে কার্তিক যে চতুর দশী ওটে সেই দিন দিয়ান ক্ষতে গো রাধা করি গলে স্নান গো করি গলে স্নান রাধা যমুনাকে নাই উঠেই হ্যাঁ হেলে গোটে দিনে গলে যাক চলে সেটা কেভে যেছিলে বেল কার্তিক মাসর চতুর্দশী দিনে কেথন লাগে সেটা গলে সলতা উহলাবার লাগি যাইছিলে হ্যাঁ তুমি যেতে বি পাপ করছিবা গোটে বর্ষর পাপ যদি সলতা গোটে উহলালা বেলে তোমার গোটে বর্ষর পাপটা পুণ্য হেসি কথা শুন গো হ্যাঁ চতুর্দশী দিন পরে গোটে বর্ষর সলতা পরে ঘা উহলালা পরে বর্ষকর পাপ কটি যাসি হ্যাঁ সলতা হেন্তা উহলা সঙ্গে বলে যেতে বেলে গাড়ি যাসন চতুর্দশী দিনে সলতা কাহার নারে পহলা পূজা করা হেসি কার্তিক পূজা তো করছন कार्तिक पूजा केनता करे ध्याल के मोर घाता भले थो बोलबा भी तो डोंगाटे उहलाबा के बोलबा मोर छुआ भले थो बोलबा भी तो सेटा कहार पूजा करा हसी आरो डोंगा उहला हसन কার্তিকর চতুর্দশী দিনে করছে না হ্যাঁ কার্তিক মাসর চতুর্দশী দিনে যেতে বেলে সলতা উহলা যাসি হ্যাঁ। পয়লা পূজা করছন কাহার পূজা হেসি জানিছ कहार पूजा সেটা ত্রিজটাকে পূজা করা যাসি श्री जटा के सा पूजा करा हसी ত্রিজটাঙ্কর পূজা হেসি আর সলতা উহলাসন बोला तापरे वर्षकर पाप कोटु जे যেতেবেলে রাধা যমুনাকে যাইছন हां যেতেবেলে সলতা উহলা যাইছন সেই দিন রাধাঙ্ক গর্ভটাকে ভাঙবার লাগি বলি কৃষ্ণ গোটে কুমির রূপ ধারণ করিকি সে জলামধারে লুকিয়ে গেছিল अच्छा जेते बेले पेन भीतर कुंभीर रूप धरि कर धारण कर जन কানা হইতে জানিছ का हेचे হে রাধার গর্ভ মুজে গঞ্জিবার পাই राधार गरब मुझे गंजी बार पाए বাম গোড় ধরি রাধা গর্ভে রাখিল গো গর্ভে রাখিল সে
ରାଧାଙ୍କର ଗର୍ଭଟାକେ ଭାଙ୍ଗବାର ଲାଗି ହଁ କୁମ୍ଭୀର ତାହାକେ ସେଇ ଦିନ ଖାଇଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଚତୁର୍ଦଶୀ ଦିନ ସେଦିନ ଖାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ ହଁ ଯେତେ ସଖୀ ଗୋପପୁର ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଧି ଗାଧିକି ଘରକେ ସମସ୍ତେ ଫିରି ଗଲେ সবে সবে পলে বলে না ରାଧା ନେଇ ଯିବା রাধা নি ଯିବା ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନେଇ ଯିବାର କାଣା ହେତି ଜାଣିଛ কাহেকে ହେ ଗୋପେ ନଥିବାରୁ ରାଧା ପଡେ ହାହାକାର নাথে বারো রাধা পড়ে হাহাকার ବୃଷଭାନୁ ଜଣାଇଲେ ବରୁଣ আগର ଗো ବରୁଣ আগର ରାଧା ନିଜବାର ଗପ ପୁରା ହାହାକାର ପଡିଯାଉଛି যে বৃষভানুর ঝিଅ তো গাধি যাইଥିଲେ হেলে যমুনারু তো নেই আসবা ভিতরে ভাই ট্যাঙ্ক খেয়ে দেলা কি কেন দেবতা খেয়ে দেলা বলুছন ଯେତେବେଳେ ଗପ ପୁରା ହାହାକାର ପଡିଯାଉଛି পড়ে যাচ্ছে ବୃଷଭାନୁଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଏ କଥାଟା ପଡିଗଲା আচ্ছা আচ্ছা যেতেবেলে যেতেবেলে বৃষভানুঙ্কর কর্ণর পড়ি যাইছে ବୃଷଭାନୁ ଆସିକି ବରୁଣ ରାଜାକେ କହିଲେ কা বলি কহিলে ଯେ ଏଇ ଯମୁନାରୁ ଏଖା ମୋର ଝିଅଟାକେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆଜି ଯମୁନାକେ ସ୍ନାନ କରି ଯାଇଥିଲା ଯମୁନାରୁ ନେଇଯିବାର ପାନି ବୁଡି ମଲାଇ କାଣା ଖାଇ ଦେଇଛି হ্যাঁ ତୁମେ ମୋର ଝିଅଟାକେ ଫେରସ୍ତ କର ବୋଲିକିରି ଯାଇକିରି ବୃଷଭାନୁ ବରୁଣ রাজাকে কହୁছ হয়ে যে বরুণ রাজা গোটে কিয়ে যে সেমনকে যে কହୁছন বৃষভানু জলর অধিপতি হেলে সেই বরুণ হ্যাঁ সেটি লাগি দেখি বরুণ রাজাকে কহিলে তারপরে বরুণ রাজা কাঁ বলে যেতে জল মধ্যে যেতে জীবজন্তু ଥିଲେ হ্যাঁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ଝିଅ ତ ରାଧା ଯମୁନାଇ ଗାଧି ଆସିଥିଲେ ତମେ କିଏ ଖାଇଛ କାଁ ଆଉ ଯଦି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଛେ ତମେ ତାকে ନୁରିକିରି ବାହାର କର ବୋଲୁଛ কেভে হান্তানি পত্রে বরুণ রাজা কেভে হান্তা বলেনি পত্রে গো କେନ୍ତା ପଚାରେ ତମେ କହ কেন প্রকার পত্রে ছিল কেন প্রকার তামনকে ডাকিছে হান্তা গান কহি দেলে হই যাবা তুমি বরুণ রাজা আগ ক্রোধ ভরে বরুণ যে হ্যাঁ হান্তা রাখিছিলে রিথিমি হইছিলে ক্রোধ ভরে বরুণ যে গর্জন করিলে ভয়ে কুম্ভীর রাধাকু উদ্গারিণ দেলে ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ ରାଜାକେ ଆସିକି କହିଛନ୍ ବରୁଣ ରାଜା ରାଗିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଇଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରୁଣ ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ আচ্ছা ଯେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ଝିଅ ତ ଯମୁନାକେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଥିଲା ହଁ। ତମେ କିଏ ଖାଇଛ କାଁ হ্যাঁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବରୁଣ ରାଜା ତାର ଗର୍ଜନଟାକେ ଦେଖିକିରି রিথিমি থি যেতেবেলে ডরি মরিছন ସେତେବେଳେ କି ସେ ବୁଢା କୁମିଟା ରାଧାକେ ବାତି କରିଛି মুই খাইতে বেলে আর ହଁ যদি খাইতে বেলে বাতি করে দিও বেলে হয় যে ঠকা হেলা ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ হ্যাঁ ଆମର ଗର୍ଭରେ ଦିଟା ଜାଗା ରହୁଛି জাঙ্গে জায়গা ଗୋଟେ ହଉଛି ଗର୍ଭସ୍ଥଳୀ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ আচ্ছা গর্ভস্থলীরে কানা আছে ଗର୍ଭସ୍ଥଳୀ ଗଲେ ଛୁଆ ପିଲା ହେବା হ্যাঁ আর আর পাকস্থলী ପାକସ୍ଥଳୀ গলে ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ আর গোটে হচ্ছে খাদ্যস্থলী কেন ସେ ଜାଗାକେ ଗଲେ ସେଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେସି ହଁ ତ ସେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକେ ନେଇ ନେଇଥାଇ ହଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେନେ ରଖିଥିଲେ ଜାଣିଛ কেন রখিଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ତାହାକେ ଲୁକେଇକି ରଖିଥିଲେ পার্টিরে লুকাকে রখিଥିଲେ ହଁ। হ্যাঁ যে ঠকা হেলা ତାହାକେ ବୃଷଭାନୁ ନେଇକି ତାପରେ ଭୋଜନ কথা শুনো ঢুলিয়া পিলা ହଁ। তুমি কালি তো এগাঁকে যেনতা কলে বি তো 5 বজে আড়ু আসলো না 5-6 বজে কে হয়। হেতেবেলে আতে সারা আজ্ঞা মানে যে নাস্তা দিছিলে এই নাস্তাকে ইহাদে টিকে বাতি করে মুই টিকে 10 মিনিট কহলা হয়ে গো বেলবুড়িয়ার খেলাতে ইহাদে বাতি করে ঘেঙ্গল বিছল হয়ে যাবা কিনি তো যেতেবেলে বুড়া কুমির রাধাকে গিলি দিছন বাতি করে বলাকে বাতি করে দিলে ঠিক কথা কারণ ঘেঙ্গল বিছলটাকে ধইলে দোনানা জুগরে দিলা লেগে উপরে মেসেজ দিলে গাঁ তাহাকে সাবুন সরবরে ধুইকি নিনিয়ন গে ঠিকই তুমি সাগুন সরবর কথা নি কহনো কে ন স্নান করাইলে কেনতা করি তাহাকে নেলে আর গপুরে মেশালে হে কথা কহ সাগুন সরব বলি নানি ধরনো আগ ক্ষীর সমুদ্রে রাধাকু হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষীর সমুদ্রে রাধাকু করাইলে স্নান আচ্ছা আচ্ছা গোপী মানক সঙ্গরে গোপে মিলিলে রাধাকে কাଣା করছিলে কা করে নেইকরি ক্ষীর সমুদ্রে যেতবেলে স্নান করে দিছন হ্যাঁ রাধা যেতে সুন্দর ଥିଲେ তহিরু ফের আউ 3 গুণ অধিকা সুন্দর হয়ে গেলে গো কথা শুনো হ্যাঁ। হে পোকার পাতিকে বলে ধইলে নেকি ক্ষীর সমুদ্রে গুটা বুড় খালি বুড়ে দিছন যে রাধা পরে আগর যেতে পছন্দ ছিলে তান আর 3 গুণ পছন্দ হলে বলছো হয় যদি গুটা বুড় রাধা যদি হেতে পছন্দ হইছন মতে নিয়ে তো 15 পানি 2 পুল গাধমি মু কেতে পছন্দ দিছিনি যে কেনে নেবে 15 পানি কে বন্ধর পান কে কেন সে গাধমি তোতা মত ভাটি কে নেমি
होए কথা হেটা আমি তো গুটে কেমিক্যাল দিব क्या पुराण थोचे गो क्या पुराण थोचे হে যদি অবিশ্বাস হেলা জয় দেব বলে বীর অভিসারী রে লেখা সেহি ঠারে গো লেখা সেহি ঠারে পুরে অছন তুমি যাও রাধাকে আনিকি আইব अच्छा 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 আগো এথকু উপায় কর বহন হে মনে সুমরিলে ধাতা বচন मंदे मंदे हसी बोलंती दुती গিদরে দে ई मंदे मंदे हसी बोलंती दुते कह कहा ठारे बोलिची मती बा तपास कुजीबी मुहि कोई विपत न मैं बीता मन बाप धन कला केन गो मुई तो तुमको देवी भेटे नीलमणि गो गोपा पुरे देख धन गुटे अधे गपी भी नेनो 16 शस्त्र गपी अछन काठ ना तमर मन छे प्रकृति रे ना टिके धरि दे जे मुई जिमी यादे না কহিলে সতা জীব सते আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি 16,000 মধ্যরে রাধিকা বড়ে সুন্দর मुई है जेमे 20,000 এ বলে কা 20,000 30,000 राधा ठेंगवेंटा ठाट के देखले ताल को जड़े सुचे राधा ले बुड़के के ठोका बुते लेकिन अरे कांचे पैन धरबा मते के 6 पिलार मा बोलबा करे मेरिया जे देखला ठुसकोला फुटल भलिया रे हे रंजीत बना तो गुरे हो तो नंबर पछ पछ मुई नी रे बाग धरा माने बुढ़ा बुढ़ी हेनी न बोलसी पारले 20,000 दे मन मो बोलथले এইটা কা নিলাম করা নিলাম করা হয়ে যাই 20,000 হেবার হেমনে 17,000 হেবি नीलाम करतो काजे আগো গপপুরা যেন 16 শস্ত্র গপি অছন সমতनु রাধা বেশি সুন্দর দিছন বলছে हां मुई जे हमने जदी 16,000 हेबे बेले ठेंगवेंटा जे मुई पुटकी में आजी हेले 20,000 देबे रे जे नौ की नी नौ हे गारसा सुनिल लेबा बोलथनी हां আগো বিশেষ অটই রাজ দুহিত হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা পাশকু দুতি চাল তুরিত মুহতে রায়ত নয় আগো এতে বড়ি হরি দুতি কর ধরি দুতি কাগজ সজনি তমে যাইন বুঝাই কহ গো সজনি देखो तेने धन मोर आड़े टिके आंख टिके देथबो खाली বাহ। कलम तला बसी तो बोलछे হ্যাঁ ঠিক আছে बसी था हे कदम मूलिया बसी था गो कदम मूलिया जाओ अच्छी है बरज धोलिया आजी राधिका सदन मुजिबी आदि राधिका सदन गो मुजिबी तुमर 12टा तारा गे गो कहबे कृष्ण बसी चांती वृंदावन रे कृष्ण बसी चांती वृंदावन रे श्रद्धा लागिला पेसिले गो तार पुरे कहिण दूती का कामेनी एते कहिण दूती का कामेनी कृष्ण चंद्र को मार गिले गो मेलानी इमा तहु दूती का सत्पर चलिले चंद्र सेना पूरे प्रवेश हेले आगो सासु ननंद केही नाही संगे राधा को भेटिले कांत जुग जे देखि राधिका चंचल आर पचारंती रही ठीक है करुण बोई। सही सजनी मोर बोल दुती के मकर सांगलो किनी मते बिये करा दिन गला दीपहर गला के लगे तेरा त्यासला बोले छे ए मकरो हो मकरो वो छुआ दिन और संग सरसा संग के देखले बड़ा बता तुम्हें थिले कहि रे मकरो मुई थिने कहि ई गुटे खटा सोथना हो दिहे छा छै नहीं मनर कथा मन जानबा के आगर कथा हेते देले मकर झड़ी जाछे देहे आहारे मोर पातली कमली दिल वाली मोर मुही जाई फूल रे अरे जाई फूल उदिला जन को राती गो उदिला जन को राती
সতে যায় ফুলা উদিলা জনক রাতি শিব পুরাতন পাথা খেলন্তি পাথা খেলন্তি পাথা খেলন্তি ঢুলিয়া পিলা গো রাধা কু ভেটিলে দুতি আরি বাটে গলে মোর মধুসূদন 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 সত মক্র পড়িছে কঠাউ চিহ্ন যাহা করি দেলে কদমর মূলে কদমর তলে যাই ফুল মকর মোর লুগা ভিজি গলা ঝালে ঠনেকে পাইলি চেতা সত মক্র হিট গলা বাহা সুতায় পদে হচ্ছে ঠুকরো ঠোকা মলি ফুল মোর ধন সঞ্জ বেল ওটা দুখায় দাদুকা বলে কহে তো মতে সত মক্র উসর গাই তো ততে ঝাটি কুটি বরগড় চটি দুলিয়া পিলা কে বরগড়ে ভাড়া বাহেতি 40 বস্তা লোরিং করিতে সত গো মে মুহা কলে নে ছাড়িতি কলা বলে নে হেব খর দুলিয়া পিলা মোর ঝাড়ি দে মুলটিবু সেই লটি বুড়র উপরে ঝাটি সত গো মে মু খাউথুবা বেটি মতে কলা বলি নে হেব রিসা মলি মোর ধন খাইব খণ চিরিসা কে নাই কহে তোর ভাই কে দুলিয়া পিলা মোর হাটর খয়া খাইকে বাকি ঢাকি আর কহেমি কেতে সত গো মে মু সকালু বেল বুড়া পতে মোর নিজে পালির পখন কলপ দুলিয়া পিলা কে ডুবে দাম ডোবো মোর নিজে পালির হিরিকি হীরা মলি ফুল মোর ধন চিরি নে বতা চিরাই তেরে তোহেরে কহেব নাই সত গো মে মু সতি ঘট নছে মুই মোর টিপি নাকে ওতে সিংগন দুলিয়া পিলা মোর দতাই দামু বিন্ধন মোর নিজে পালির পখন ডঙ্গরে মলি ফুল মোর ধন ফটাই দামা ঠুঙ্গুরি এ পোলরে অলুয়া চল পতে আর খিরি রাঁধি দেতে বিছিনা রসে সত মক্র লমে থিতা পছে এ পোলরে উড়ায়ে মাইনি পকট আর বেকে সুনা মালে হাতে বন্ধুক সতরে মক্র ঢুলিয়া ঘটা কলে সুখ সত হো মক্র ঢুলিয়া ঘটা কলে সুখ রতর মতো শর্ট লাগছে মাহাকো হেতে বলছে পালিয়া ধর আর ইহাতে গানিরা অজই হে দুটো ওই হেনতা কথা মানে কইলে কে পালিয়া ধরবা ধরু তো क्या तुमके हुड़ा कुदा कनी নাই না হোড়া কুদা করে বলছে কে गाली ठोकर देनी নাই গালি ঝগড়া হলে দিল বলছে কে हत्ते बल जब पालिया धर क्या सिरा अजई हे दुतो ওই ঢুলিয়া ঘটা কলে সুখ বলছন आमे पिला संग छुआ दुनु लफर हे तनु किनी ভাল পাবু হেইছিনু ওই ভল পাপি হ কি লফর হ হে ঢোল বই ছন ঢুলিয়া লোক মন কে তুমি ঘটা করব ए मकरो ढुलिया लो खला दे क्या हला पिलार हैंडसम के देखो पिलार बॉडी देखो दुपुरिया ठाक कुची बाल पिलार बाल के खाली देखो एंता पिला खाली दला तोर जोत रही सरया पाली बलसी नील जी पाली थी एंता पिला पे हो गंजे মা এত সুন্দর পিলা তোমাকে নি মিললা कहे पे लो रे मकरो সালা মোর নিশান वाला পিলা ডেকে সুন্দরটা আছেন দেখ हां মরে নিশান वाला খালি মুড়ের বাল দুরা দেখ अच्छा ট্রাক্টর র কেবিন যেন তামর নিশান वाला মুড়ের বাল দুরা হেন गाल बोलो তার বডি দেখ हां হাফ সোয়েটার টি শার্ট নিচে দেখুছ পরে বডি লাগি হেনতা পিলা মনকে ঘটা নি করি করি ঢোল বইছন ঢুলিয়া লোককে ঘটা করছন যদি মোর নিশান वाला মন নিকল মোর খড়কা বজো আশা वाला দেখ हां এনতা পিলা মানে থাই করি দেখো তো এনতা মায়পুর সে কে ছ মারু ভুলিয়া লোককে ইটা ঘটা করছ যে তোমার তাসা वाला কথা কি কইতো हे मूड के बोला देखो सिंगड़ा होलिया के 3 फुटिया है दीजिए হেতার বিয়া আবার কেতে বছর হইছে বলছো জি 3-4 বরস হইছেডা 3 বছর তুমি তো সাপোর্ট করছো সব কথা কইবো গম দেখি যে 12 নম্বর বর্ষ পুরলা পিলার গাল কে ঠকে তো দি আর চিन्हा পড়ি গলা पर যাই চিन्हा কোঠা আলা নো हां बाल की बतानी लड़की लड़का ने कोठाला में चढ़ाए कोठा के देखो खाली एंता में जी के एंता पिलार गोता करे নিশান वाला কা কলা ए मेरी यार कथा नहीं गो जेते बेले देखला तो मामू ताल बोडटा से चिलम धरी जन और मारू जन सटा केन में हजी कोन हियाटे घ करबा एंता ढुलिया घाटा जदी करमी बेलमुनु सकाल तक चमड़ा पिले इमन कर दरमा के तेजन च केते हो रात को 3000 हां पुटकी में हजी जे मते तीन खुरी पासे खेला होलिया ला आला वागे लागसी बोलो जय पोल रे उड़ाए मायने बकर ए बेके सुना माले हाथ बंद को सते हो मकर ढुलिया घाटा कोले सुख सते हो मकर ढुलिया घाटा कोले सुख
क्या बार्ता लगे भाई से कथा मत कह देख मकर हाँ जेन कथबार्ता लगी हाँ मत टे लाद लाद भलिया लागू ये माँ देखो लाजा जगह काना के खाने हो। के लाया सुन गो ये बुआ तुती मिली राधा पास सजनिलो तुती मिली राधा पास सजनिलो আর বুঝায়ে কহন্তি কৃষ্ণ সন্দেশ বুঝায়ে কহন্তি কৃষ্ণ সন্দেশ মতে পেশি চন্দি নন্দ শিষ্য সজনিল মতে পেশি চন্দি নন্দ শিষ্য সজনিল ए सुनी तुती कारो बाणी सजनिल सुनी तुती कारो बाणी सजनिल की कथा कहूच प्राण मितणी की कथा कहूच प्राण मितणी शुणी हृदय हेउची हाणी मो करल शुणी हृदय हेउची हाणी मो करल জঙ্গল তলে রসর কেলি বাঙ্গিরে রে ই জঙ্গল তলে রসর কেলি বাঙ্গিরে রে আর কুচি কুচি বালে কুচি ডুমলে কুচি কুচি বালে কুচি ডুমলে আবো আমার পোরা পুলি বাঙ্গিরে রে এ আবো আমার পোরা পুলি বাঙ্গিরে রে হৌরে হৌরে তোরা কনিয়া বহুরে হৌরে হৌরে তোরা কনিয়া বহুরে দিনে সখী কর মেলে সজনিল ই দিনে সখী কর মেলে সজনিল আর গাভী যাইছিল যমুনা জলে গাভী যাইছিল যমুনা জলে এতে কি কলা কেন ভুলে গলে সজনিল এতে কি কলা কেন ভুলে গলে সজনিল এ ঘরে ননন্দ ভগারি মো করল ঘরে ননন্দ ভগারি মো করল এ কথা জানিলে মোর শাশু বুড়ি এ কথা জানিলে মোর শাশু বুড়ি মতে ঘরু দেবে টি ঘৌড়ি মো করল মতে ঘরু দেবে টি ঘৌড়ি মো করল ডঙ্গর তলে মাকর বিহা বাঙ্গিরে রে ই ডঙ্গর তলে মাকর বিহা বাঙ্গিরে বিহা হেমি বলি দেতিলে দিয়া বিহা হেমি বলি দেতিলে দিয়া পথে দেখে দিলে জিহা বাঙ্গিরে রে পথে দেখে দিলে জিহা বাঙ্গিরে রে হৌরে হৌরে তোদার কনিয়া বহুরে হৌরে হৌরে তোদার কনিয়া বহুরে দুতি শুনিয়ে বচন এমারাধে করইলে ওই মৌন যে দিতে কহেনলা মর হীন শয়নীল এ তোমার চাহা বলে আমার চিনি সজনিল ননি হেলে আমার বাবু মো করল ইমা দুতিকা বইলে শুনলো সহি
मोर आड़ देखले लाज लागु जे यार ठोकाले कहि ये मा काने के लाजे सो इमा दूती का पहिले सुनलो सही गुपत कथाटे कहूची मुई ए गुपत कथा बेले कोले कोले कह आसो हमर घर के आसो कहबो घर के जीवाटा जाती तमर थपा पुलिया घर द्वारमन बटा जे कपाले ढिकुस करसी केंजे इमा पुराना घर ना हो पुराना घर हां इमा गुपत कथाटे कहूची मुई मते कहसी चंती नंदर नंदन तुम ठारे तांगर बोले छे मनमा सत्य पर शंकर बर नंद पुओ संगे बिहरी बरंगे राधिके मर्म करो सांग पूर्व भाग्य थिला तोर लो मकर मामू मैं जे गुपत कथा कहमी बेला बेला मोर मकर काय कथा कहबेगा बोले कुलाड़े छाती गुचेन ओए साकुर गर्मी मैंने केन मां सागरी थिनी बोलचेन से पिला लाड़े कहले से पिलार कथा छाड़ो गो मितर सदलो कहिन मक्रमन के मक्रमन एंता कथा वार्ता क्वेश्चन मामू ये मैं राधिका बोले बाई की हेलु ये पाप चरित्र कहूं सिकिलु तुई मैं परियाटल खाई बीएसएनएल खाई डॉकमो खाई बड़ा फोन खाई रिलायंस खाई एयरसेल खाई भाई खाई भाई खाई नहीं बोल बोल तकाय ओए भाई खाई नहीं बोले तो का बोलती थी से ओए घाटा खे बोलती तो हां दियर खे बोलती तो डेढ़ ससुर खे बोलती तो लास्ट के सुनील खे बोलते मते तिहार लागती और भाई खाई बोले भाई खे बोले बासी गुटे बोले मोर भाई हां स्वादनु मोर भाई के केड़े देखा मोर भाई के जतरे जे मोर भाई कथा मुई जाने नार भाई मकोन काय गो मित्मा ओए हां भाई बोले मित्मा बोल सकाई गो होय गो छ बोले मोरे पुछे देखो ये पुष्टि जंजत के मित्मा बोल देबो तुम तो बुझानी के सुजन खाली गाली झगड़ लाग खाली गाली झगड़ लाग बाटे जेंचो खाने गाली लागनु पिलार मुई दुईटा हम गुटे मार छा पिठवा उठा भाई बहन के बड़ मुई बड़ हां मुई जेते बेले जन्म हेनी कोनसी कथा नै पड़ी हां आर मोर भाई के जेते बेले मोर मां जन्म कले पिलाटी के बड़ मुड़िया राखिनी ई कुछ वाला लगे जन्म कला बेले करले हो पैंट के नी पारे जे मोर मां देखो तो मोर भाई के यार जन्म कले आर यार सर सुकला मारे मोर मां फट कर मरि गेले मुई हेटम के हरकी हेतनी तोमर मां मरि गेले मोर भाई के जन्म कले ना गो मामू हां मैं तोमर मां तुमके जन्म कोले और तोमर मां मरि गेले गो हां तुम काना खाइलो और बाचिलो काना खाई करी 15 वर्ष का अगो तोमर मां पर जन्म करते सर मरि गेले गो होय बोले तुम काना खाइलो और बाचिलो मोर नानी ग्रोस पीली यार बट मोर नानी दबा ग्रस्त था बोल अमूल गुरो पी तब पियो का थी पियो जो मैं का जाना लबर पिता ना घरे देख घरे चुपली चुपली तू आ सरी गेले पुतर के टिकी तो का निर्मेरिया ओ बोले तोमर मां मरि गेला के तोमर नानी तुमके ग्रोस फेगरी बड़ करछन जे तू ग्रोस पेछन ग्रोस पियाला लोग के तो मां बोलसन ना बोले नानी लोग ग्रोस पेछन बोले मानी बोली पारन हत्ती लगी इनडायरेक्ट हिसाबे मित्मा बोल समलन ये मैं श्रीकृष्ण अटंती आमर भणया तांकर नामे काहू न पाइलो जासो बाबाल्य कुमर ए होई चुसाणी कहूचु न जानी दुती के और तो मने ने कर विचारलो मोकर ए मोक्रम ए जो कहि दबो से पिला के तमर माई घरे नहीं बोले कहले गो बाबू तमर माई घरे कहिछन तमर माई घर के तुम जो परे बोलबो जो बेला हमर सही मिस्टर आया मन कर दुख जे सुको प्रापथो बलान दगबार हरि बोलो बेले शिवसबारे मन खोबलान दगबार हरि बोलो हर पारे हरि बोलो जीवाटा जिमी मकरो हां हेले मिता मासा बे तुमे जेते जेते बेला मा घरे थिना रूपा टंगा फलिया रगरवा खिरखिरा दे सुसान देखो सर करो जे मा घरे थिले दुला सासुर के गले खुला मुई सिना 6 टार मा हनिगा मोर मकरो काहे जे सबुदिन अंता है रहबे बिना धड़की सुंदर पिला रे सर कोनी जे मुईटा तमरे साथ खराब बोलो जा ए सुनो मकरन काना सुनमी से पिला एंता चिट्ठी देगिरी खबर देगिरी तमर हाथे मन्नी के पठेछन मोर नुबे गुटे खबरटे नेगिरी जो से पिला के कहबो से पिला मोर घर के आसबे ओए जे का बोली कर कहमी जे ए दुती कहबो लो दुती कहबो लो मोर से जे बेरसिया पिला आगो ही कथा गोटी मोर सुनी बनमाली निकटे आसीबे पिला हे कानो के कहबो हे पिला के कहबो लो सिया पिला
जो से पिला के कहि दबो तमर माई घरे कहि छन गो बाबू जपरे बोलबो ज मुई तो जीवाटा जिमी मकर हाँ। पिला केते टाइम के आसबे तुमे टाइम मते नि कहबार ताली ओ केते टाइम रे आसबे होए। मुई तो घड़ी घंटा नै पिनभार मक्रो हाँ। काई सुरे से पिला के टाइम कहेमी जब भी घड़ी घंटा नहीं पिन्ही अनुमानिक 2 बजे के 3 बजे बोले टाइम ते दे पार कथा कि नहीं हेंता हेले जो सने कहि दबो मक्रो का बोल मी आगो नथि भए मोहि धरो लो दुतिका नेथि बसब तो सागर आगो नथि भ चंद्र सूर्यटी मोर मकर आसी हेबे सिरे पते से पिला के कहबो हां जेन মই ধর ছন মই ধর নেই থিবে हां हां পৃথিবীর সপ্ত সাগর আছে সপ্ত সাগর নেই থিবে ওই। চন্দ্র নেই থিবে কি সূর্য নেই থিবে हां এ পিলা এন্তা টাইমরে মোর ঘর কে আসবে पहिने मोर का जीवाना गो আগো এই সময়রে মাসিলে মোর পুরে तांगर में के देह में गोलार माला হে কেন কে কহবো হ্যাঁ। হে পিলা কে কহবো লো मोर से जबे रसिया সিয়া পিলা যদি বি টাইম পাইলে গোটে কথা কহব केन कथा আগ নথিব বায়ু সমীরণ মোর মকর नेथि बजन मोहरण আগ সভারে নথিব রাজা মোর মকর नेथि देवता पूजा সে পিলাকে কহব हां যেন পবন বহুছে পবন নেই বহুথিবা होए জন্ম নেই থিবা কি মরণ নেই থিবা हां যেন সভারে লোক মানে বৈশ্য লোক মানে নেই বসিবে अच्छा কিবা দেবতা পূজা বি নেই থিবা সে পিলা এন্তা টাইমরে মোর ঘরকে আসবে कहमे আগ এই সময়রে মাসিলে মোর পুরে तांगर संगे तुमर खेला नीला হে কেন কে কহব হ্যাঁ। হে পিলাকে কহব লো मोर से जबे रसिया সিয়া পিলা যদি বি টাইম পাইলে মক্র আর গোটে কথা কহব केन कथा আগ নথিব সে 12 মাস মোর মকর नेथि बनय क्षेत्र हले स আগ নথিব সে সপ্ত 12 মোর মকর नेथि बे सासु ससुर সে পিলাকে কহব হ্যাঁ। যার বর্ষরে 12 মাস আছে 12 মাস ভিতরে মোর ঘরকে নিয়ে আসবে হ্যাঁ। কিবা 12 মাসরে যেন 27টা নক্ষত্র আছে হ্যাঁ। নক্ষত্র মনে মধ্য নাই থিবে হ্যাঁ। নথিব সপ্ত 12 बोले যেন 7টা বার আছে হ্যাঁ। রবিবার সোমবার মঙ্গলবার বুধবার গুরুবার শুক্রবার শনিবার এই 7টা বার ভিতরে পিলা মোর ঘরকে নিয়ে আসি করি অন্য গোটে বাটে ব্যবস্থা করি আসবে अच्छा 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 যদি বি অন্য বাটে পাইবে সে সময়ের ঘরে মোর শাশ শ্বশুর মোর সঙ্গে নাই থিবে कहमी मकर कहमी আগ এই সময়রে মাসিলে মোর পুরে तांगर संगे तुमर मुकाबिला হে কেন কে কহব হ্যাঁ। হে পিলাকে কহব লো मोर से जबे रसिया সিয়া পিলা এ মুক্র ओ এই টাইম পাইলে আর গোটে কথা কহব क्या कथा আগ লাগিছি দশক বাট মোর মকর जतने केले चोको बाट আগ তালা বি পড়িছে হে পিলা কে কহব तो कुचिया नी थिबे भोला আমার ঘরের চারিদিকে 10টা তালা লাগিছে হ্যাঁ। সে তালার চাবিটা পিলা নিগরি যদি আসবে हां আউ তালা খুললে মোর সঙ্গে ভেট হই পারবে আর যদি বি চাবি নি আনি পারলে কেনটা হবা আহা পিলা আনি থিবে কুঞ্চি মোর মকর নিলে তুচে তুচে জিবে ঘুচে আগ প্রফুল্ল বলাই মোর যাও প্রিয় সহি তোমার কথারে মোর রাজি হেলা হে কানুকে কহেব হে পিলাকে কহেব লো से जबे रसिया पिला জসিন মকর সে পিলাকে কহি দেব তোমার মাই ঘরে কইছন গো বাবু তোমার মাই ঘর কি তুমি জপরে বলব জ देखो मकर मुई तो जीवाटा जिमी बाकी पोस्ता पुस्ती करबो नी नो এটা কা রসগোল্লা কি পান্ত এ দেখো গো মামু কারণ ইচ্ছা ধন নাই খাবার কে যে পোস্তামু ইমা দুতি কা বইলে যাতে মুই মোর বল বুড়ি সোতেন মানিল নাই দেখো গো মামু আমার ঘর কে আসলে আমার খাইলে আমার পিলে গলা বেলে কে বলছন দুতিকা বইলে যাউছি মুহি মো বড় বুড়ি সতেন মানিল নাই মতে পরে সৌতা নেবে এ জীবাটা জীবন
ইমা রাধিকা বইলেন নে যাও তুই আজি আমি কুনুয়া করিমু সহি ধরন করি তো লাই তো এ জীবাটা জীব মক্রন হ্যাঁ। হেলে তোমার পিলা ছা বলথবে যে মোর মা মোর মিতমা ঘরকে যেছে কাকাটা আনুথুবা বলথবে বলে পিঠা পনা দুরা করি দে সে ছয় মনকে লাগি নেই দেখি জীব মক্রন নি রে মকর মোর পিলা ছাত হেনতা রানি নজে বাকি অছন দুইটা বলো তো হেনতা হেলে দুরা করি দে সে নেই দেখি জীব হ মুই দবার লোকে দেমি নডা রখি দে দুতি মতে কত কত লোক কত দুতি মতে কত কত লোক কত হে কাইল অন্দর ফন্দর করুচু কাইল অন্দর ফন্দর করুচু কাইল অন্দর ফন্দর করুচু সারি দেবে তোর মতরে মহত মতে কহত কহত লোক কহত পরটা সটা কুটনি হেলো এ কমে পেট পুষুচু ঢুড়েই মরুছু আগো সত্যি ঘটা ও ই দুতিকে কেন্দা কেন্দা করবো ভাল মা তমকে বি করমি মামুন এ মতা কানা করবো ওই জনকে সুবিধা করমি আর জনকে নি করে বন্দুক নি করব কেন বলো। এটা তো সে পিঠা পনা বলথুনি যে গো এন্তা করে করছ হ্যাঁ তোমার লাগি বিদুরা করি দেমি মামুন ঠিক আছে কর এ পরটা সটা কুটনি হেলো এ কমে পেট পুষুচু এ যত মহৎ কথা তুই কা জানুলু ঢুড়েই হে মরুছুন এ ঠিক হতে আজি পড়িছু ঠিক হতে আজি পড়িছু লই ঠিক হতে আজি পড়িছু দুতি মতে কত কত লোক কহত হলা বলছ কাই হলা সেনি হলা কালের মে প্রশাসন প্রশাসন করিছ প্রশাসন নেগো অপারেশন করিছ মই কালির কা মই যে অপারেশন করছে কাই হামাই আত কে কা হবাই দা কি ছড়ি জায়গা কি ছড়ি ঠিক ছাড়ি ছাড়ি আজ তোর মুড ফাড়ি বাই কো হাড় ফুটে দেবি নিশ্চর পায় বর্মা होय हेते बेले एंता कला बेले एंता काम नहीं कर रे हाजी बोले तुमर बुढ़ी के नहीं कहि पारनो हां हेटा तो तार पोसरा हेटा ओए जे धंधा पसरा कोले रे बुढ़ी छुआ पिला के पाठ साठ पढ़े नहीं पारनो घर द्वार बने नहीं पारनो बोले तुमर बुढ़ी के नहीं कहलो के हां हेते कड़े कड़े बिल्डिंग ताड़ू छने सर बाबा बिल्डिंग ताड़ू छी बिल्डिंग ताड़वा नहले यहाँ देखा तुमके केंता लगला मकरो एंता 2 दिन 3 दिन घा मारी दोथबो तो उसास लागुची याद मकरो देखो मामू हां नीलज घरे सररा कुनुआ बोले इटा होचे से नीलज घरे सररा कुनुआ 2 दिन 4 दिन खाएगा मारी देबो जे उसास लागुचे बोल छोन ऊपर उसास लागु हां ये कसरो में कथा कहू छु तोर ये मुहे टिके लाज नहीं जीवन गला मामू আগো তার জীবন যাচ্ছে এটা জীবন जीवन जाउचे गो ये करे आशा धाई आसी चुरे ये भाई खाई कुड़ा मोरे को खाई ए धर बहु गया कही के पोलाबार कही के धर बहु गया कही के पोलाबार कही के अतिल रचना देमी पिठा पना देमी पिठा पना देमी पिठा पना ए कुहुरी कुहुरी जीवा तो दुती मते कहत लो कहत से पिठा पुना नियम क्रम जो से पिला के कहीदेव तुमर माई घरे कहीछन गो बाबू तुमर माई घर के तुम जपरा बोलबो जो आगो एते मोर गुलु गुला तेमा एते मोर गुलु गुला
যাহা করি দেলে নন্দর ବୋଲା ଯେ ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଲା ରେ ମାଗୋ মাস 10 দিন যার জীবন এ মা 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধরি মাতা কোলে জনম যে স্ত্রী জনম সরিলা ইনে রে মাগো মামুগো আগো এতে লন্দ ফন্দ করে যার জীবন গার্সা শুনিলেন তা কলা মতে গো মোর মা বুয়া কা জনা জানি করে দেই দেলে দেখো তো মেরিয়া বুলুছে ন যে মত পিপি তো আগো এতে লন্দ ফন্দ করে তো মধুয়া ভাতা করছো গো দিন কাটো তিনে বেপার করি যে আজ দিনর গলানো শরীরে মাগো আগো তৃষারে থরে জীবন মুই আর নি হয় না আজে না সকাল পালা ঘরকে পলামানো এ মাতৃষারে থরে জীবন কেনে অছ বাপ দিও দর্শন যে মতে উঠাই ঠিক